Well, ní bhín ein fua gan dua agus is smagar a bol de imróí an dangan agus cuman bara nefa é sin for na hátrééis immertig le canis na mún. Uaranteag tamil de bhlianta a nuas agus tuigeann siad go maith nach mí nach cic na líróide idir cluthe a chaúint nó a bhóchant. The Bars agus the stacking and Ige Chéile the Fréith Pella na mún. Anytime you play a Kerry team in the Munster final, there's always that little bit extra at stake. We set our sights on Munster this year and we achieved it, and it's a good feeling. Thanks very much, LA Blanc. Rud difriúil, rud starúil an eistir agus ag súil go mór sin chluthe. Ní sin ceann anna bhreáir fad ón nangan. Wilson Harrison Trasnán, hechar sin a bhachan mar ráma. Go kicking éir go gine ráí. Cuthe fóríl an lug tithe lagar an nangan. I should dechar seo hógan tak, you know, Tom an a roadú las an lads enough. Sef Brisha Creed an dangan an lá sin cúpla blian ó hin ar a chaile ar cluthe canis na mún ag chicken Erica in ag Glan Farracoin. For an ella as Corky cuman bara nefa a hasan idir iad agus craibh na mún tróna in Jobh. Sef cuman bara nefa for an mat pella agus amón a gan áras harnam lianta craibhacha de hair an búirte ag an dá Erin sin, Brian Hayes and son and Tamani le Corky agus Anna Fellador e siúd choma agus beg le feshkent a Heidland idir é agus Mark O'Connor far Geelong ag immert an cluthe deirnacht an goman an sotranóna in Jobh ribh go bhile sé ar an astráil a cíimiid an raise bhile mar chora na mún Meinter Gainey an sa Paul an captain choma gan áras agus se fáil réig doch le canis na mún an sotranóna. Right. Tá creibecha na mún búirte faoi chuig ag na Bars harnam lianta I de lorgan sé ceann in Jobh an ceann dearnach fethe héan an dangan bud a siú creibecha éid an géad uair le 7 bliana an san níos luim bliana agus bhíidir mar tháinistí fethe trí nar a risidir cluthe canis na mún agus iad an sa a lorg creibeh na mún den géad uair riamh. Tommy their father beast the cluthe canis na mún hí báiste crám a titaman sa chum anna hásta rá go bhfuil sé sin na glanna inis agus tá Paddy Tomás agus Éadán McGarrett téamhlingin sa Éadán a bhí mar chóteáil ar an ghiltocht a bhuaigh craibh idirmheannach na mún inné chomhardachas Éadán a sibh ceiliúr a bhuiil an seoil dearing. Súla go bhfuil na lads a buint tainna bhas, seans go bhfuil here a tí cruúidir an únchaín inis faoin drás ach an ceiliúra ha sé táachta ceiliúra leis nuair a bhúntúra dí agus tá súil go bhfuil sé a buint anna hás a bhas. An craibh ar bheannach ag Ciarí an craibh sóisiir ag Ciarí inné baile bhí gileagóid a hamáis an cheiste nuamh ná meid an tríú ceann ag an dangan. Se an dangan ag immer gomá ní rád a chóhúnta san ar fad seachna bliana mar bhí scata daoine gortaithe ach go mór bhór ledson idir chunta ach hána sosfachtacha sunanéis agus siad anna de seáilte iad a gimmerte raus an dangan a dul bheus a gacha an chluthe siad a gimmert agus duine amach bhfuil ardhan san uhacha. Bhuaig na Bars sra agus craibh a gorcaig ní dul gur chaildar an cluthe sa craibh Paddy so cecha más atá siad agus is stocha a bhuiisiad ag fiabhsú cluthe ar chluithe. Tá an dát viidir began in máil sa craibh trééis craibh na hhéirn na máint ach chuidir híos go dtí ar Corcaí ag Glan Barracháin a fuidir sé chúil agus ó hin roiig tá fiabhsaigh tacht an tomar fad viidir go húntaach in ag bailin choleg le lecanis agus réine ní sa craibh agus caiiciisiún ag aerógenis ag go baile i Corcaig viidir thbáir ar fad tá taíá an craibh bhuachan beidir cearna chuig bhíon hin an seo ag na stacks agus tá roiint imróí óga take chomá so tá fern fearláidir le lá an taí. Okay, bh cabid súil beidir ar na tarthaí ag an dáhéamh le tataisteach go cluthe canis na mún. So de réir chéile mar sin tan na Bars a fiabhsú I Gorcaig ar dúis agus an sun an dábhua a bhí i gréibh na mún an ag na trachtála hasún meala agus éire óg inis an lá dearnach. Mad le dagan í chúis bhfuil bhd a siúd mar a dearm craibh an chaantéid an géadúir le 7 na 7 sin 6 heachtain ó hinna ó dimriad in na stacaig agus bhí bu a nafiseach go siúd an ag mungrat néid pól ag lethe lechanis na mún cúpla 7 ó hin. So beag le feiscint a bhfuil si tástáilta go maith ón mua sin na bhíocha leis na stacaig. Cacolor, well, inis go cúil na bliana idir fel agus a máint. Mar a luigh Paddy há roinnt amánathe anna bhathe ag immert leis na Bars an sa tróna agus cíú ceannach sa I gúil na bliana tróna fear mór Chorcaí Brian Hayes.
Tá sé an am a ríist do chúl na bliana. Cúig chúl díag sa fel agus san amáint. Ciucha a co is fear, is fuatsa a há sé. Semple se fachtan sa ag Crone in Dublin agus tá siúl ceart fé gháilisteach tá an pas tóistin bauta sa críochna ganú tála ag fadan san. Noah Grimes cinse a bhríon agus seo casantí a ráis ar cos lé agus tóiste aige bhí sin míúlteach ar fad. Mór buint anna Hannah san gluthe Canis Line Seam Líana nu a chat tríd an lá ríist oscailtí beidir bhfuil deis an dogus nada het sa líon tán Craig Lennon le hurgur de chúlan son den lú Siú cúlan isicha ard cúlar fadan sonige. Oscailtí goes corking fé brú agus sár cún ag Brian Howard. Scored in on a Thurles. An féidirle Diarmid Healy in Ceanseo ordu tá sé nach leit Healy cean initial Dalton Ishas's boss Shansig Hayes but is in agla ag Brian Hayes agus sinna an Carol Coolag an Seisho seo an seachú cean ar fad Cool Gloats of Brian Hayes. Winnie sé cafrú don go man anna críoch go Joe an sin ó Brian Hayes. Cean sinna she throw Hayes tá sé ag Hayes agus tá Hayes ag dul dró chúl Connolly Shanser chúl ag Connolly bóta aige agus tá lína lom tusa chorca ag dína scris agus sin an dár na cúl bóta acham sa glufa bóta ag Alan Connolly a dár na cúl ag Green na bliana seo. Sin ilan ní sána a gceann sin agus tá sitar ag McCarthy agus an pass long a white shoot which are on the cool at the wheel ta on three cool fought Jason Ford agus tá Timber Doran the flash Or score go Joe a trio cool. Cart a vóta TG4.ie nu leg an cód QR show. Hayes agus tá clearing chuige sechúil Brian Hayes an tríú cúl na chortaigh. Brian Hayes a ríist in sáíochtsin cumdracht an máide agus é titisteach sa máide. An na fascaní Hayes a ríist agus an Carol Cole. Ach an Farrah gimar a lá a chort agus báde fachtaige siúd an siú báde fachtaige Brian Hayes. Tá Hayes a déanamh scris an sonnaisteigh. Se ar an gáir lista de imróir na bliana mar amánaí a cadé mar fellador é Brian Hayes tá 7 gúl déag aimsethe ige I fehedó cluthe club New County am léana agus Paddy just an chuirsíos ar an ról atá ige leis na bars imríonn sé cúpla áit dóibh nach nenan? Déanann sé chun sé úl den Michael Murphy ó dún an áil mar bíonn sé ná immert leistigh nó Lárna Fárca fear fachach é tá sé fíorláidir óna kicking amach ach bíonn sé ná glúiseocht hús agus síos na parca anna glic comma anna compórdaach ar an líród agus anna I ggur cúlaige comma fíordainn séireach beidh sé samú leiscint is tócha beag íma gcuir Lárna Parca bit Luke Hannigan agus Brian Hayes leistigh den chuid is mó agus ag bog amach uanta. Agus Marco Connor a bharcáil beidir? Mass an beidir go beidir íma goir agus Marco Connor an downta chéile picture go húntaach go níd eiscint le chéile mar tá Brian tá láideacht I Brian Hayes tá sé dochreite agus ceanrain is den ar an seo tá sé tréis scórna 4-8 gá le cúpla bliana nuas agus bhí sé anna simú leiscint dom sé leistigh nó las mód an chuid is mód an cléir. Yeah, well is Luke Classy den scothe Brian Hayes ní len ceis faoi sin Marco Connor comag an áras fear de lang atá gimmert an gluthe dearnach an sod don dagan tránóna inniuh agus cuioine go bhfuil an nasc mór sin I gcuirsaí cisfeile idir bhaint
Roger Hiri, Harna Blianta, Queen of Erla Hady, Mike Quirk and ours, Kieran Donaghy. Fiúan ó Irin na Bliana seo chomá, tá Marco Shea agus Sean O'Brien, tá siad san na denna good ó hef na Kishfella chomá. An fearrátá Gannis chórsaí coachála don dagan is a James Weldon. Tá sesin mar bhanistóir idirnáisiúnta Iran van na Héir an chomá. Being the national coach is very cool, but not as cool as being the St. Paul's under-6 head coach. I have a big crew of coaches. We've about 6 parents, kind of, all kind of ex-players themselves in the club, kind of helping out. It's great, and it's very enjoyable on a Monday. It's always kind of hand in hand with the football here. I just think it's just tradition here. It's always been played here. Would have kind of started football with Fossa GAA when I was a young guy. Probably started playing basketball a little later. So kind of a love for the two sports all the way through. We kind of set up a ladies Super League team here in the town at the time, and really got into that, and then kind of got involved with some of the underage international teams. Yeah, so it took off from there. Clark Chief Queen to fighter. Got involved in with the national team job came up. It's been on an upward trajectory, it's a big learning curve. Like we're the 82nd team ranked in the world. We're always kind of trying to punch up the level, but we did quite well now in the last window. We picked up our first win at that level in Irish basketball history. Oh my God, that is just, I can't even speak. Like the emotions that I have right now is just everywhere. This just means the absolute world. I didn't kind of do much on the football coaching side of things until about 2018 when, Eamon Fitzmaurice kind of talked to me about maybe doing some work with Kerry. I didn't get the opportunity to play senior football with Kerry, so next best thing is to be kind of involved in the setup, and you were going in working with an All-Ireland winning manager. You couldn't but learn with the likes of, Eamon himself and Mikey Shee and Maurice Fitzgerald and these guys around you. That's also where I kind of bumped into Padraig Cochran, the Dingle manager. He was the actual on-field coach at the time, and we kind of struck it off there and became very good friends through that kind of connection there. He would have been, a great guy to kind of sound ideas off. The Dingle, the players themselves have been kind of very receptive. Their shot efficiency has improved a lot. That would be something that the lads would kind of say maybe I've added a little to. We're a little bit kind of more patient and more economical. We're probably getting the right people on the ball, being a small bit more patient at times. It's very simple, you want to get your best shooters in the position where they need to be their most effective. It was just brilliant to kind of step back almost from a distance and watch all the Dingle people and the players and their families and see what it meant to the town. So happy for the players, and I'll just be so happy for the players on Sunday if we can get over the line. Sean nas sin idir Kishfel agus Pell tá seanna himúil an fiúhána le héadí David Clifford aber agus Paul Gainey a bheith gimmert in jobh. Tá cuma ortha go bhfuil an sais tuiscin tá a hara Kishfel. So an rud é imríonn sibh mar chuid an coachál Pella le Kiri. Tagan sé trasnar a chéile ní léon dótna le son na set plays, cumad lehan agus dain, na himróí carta chur an gaiid nuair a han tú Derek scorna gaimsú.
Ja, tá sé sin sa chisfeil, tá sé sa fel chomach is docha há sé tachtasteach níos mó an béidir le tamil agus ní léon dót ach nuair a cíthe tú éon cad a héan mar a bhanómh nó set plays nó éon rud mar sin be gléich ón angan. Tá sé fad olbhathe rimréige James Loha agus i géad nó sé annach chreidún tílte géad nó sé chomá mac le Jacko agus annach chud ebre déanta go siúd agus Tommy Griffin packet a fad agus ní luas fiúán le héadí Mark Evans, John Diney, like ha furin lastéir don irin sunnig an angan a ha ho láder agus ha gochéin rud clúdathe nóvacha ach fós catú meachtamach is immert agus catú immert le sírse so is féad leit na set plays ar fad a bheith gut a catú an rud a díirechos de chóir amach a immert mar a chin tusse ach ní léon dóach gaurín an cóteáil. All right, okay. Mar sin beag focail a gwingin ish ón dá champa. Well, it's very hard to get to these finals, as we know. It's a difficult day. Conditions are difficult, obviously, but you've got to play the conditions the same for everyone this time of the year. And just hoping that we can bring our best form to the game. I think we've improved all the year. We had some great wins in Cork, and then went to Clonmel. Commercials had a great win up there, and beat Aero again. So I think we're improving, but we need to be at our very, very best to win a Munster title today. Gachayan frasúra denimid diensta there ortha agus tá sí sin dianta goin ar na Bears ach sár an iad fad like. It was an extraordinary occasion last night, and in fairness to St. Martin's, what a very, very special occasion for them, and to get the point that they got to win it was beyond belief really. What a dream it must be for them. So those, as you said, those kind of occasions give you a great feel for what this great club championship football and hurling is, and there's some fabulous games all the year, and you know TG Carr do an incredible job covering them for us all, and it's fantastic to sit back last night and watch that, and I just hope we can have our bit of magic today. Is do rudháin eile agus buháin eile mór a bhí goibh líana ná gur il Mark O'Connor ó Astráil le himmert libh de reinintach réamh chiaí agus i gréamh na mún. An é seo an cléthe déarnach bua nó callúint ag Mark an jobh? Is tó é mar tá Geelong tá siad a raisiigh tréáil le 7 nuas agus tá míad anna bhuíoch ar fad de club Geelong gur thugad ar breisiama de bharc an cléthe sátha immert le nó so le cúnamh dé beag sé ag fille go dtí an Astráil go bóchach. Well, má bhíon Brian Hayes a géirí ar dhéanana faoi sin a agus Conor Dennehy ag gola bhuain so ní bheith Mark O'Connor dul bhil agus bound leis fechan sé seo an na himróí réig de chaidlint fisiciúil an seo tróna hamáis. Gan dátá beag an dáid an chomaí chéanana be siad a marcáil beag cuideá marcáil parará agus beag cuidéile cicáil na caide anna hapaig sorm leis an naingan cítú scata caide a cicáile chu snéin stíle chu fena bliana bogan na caide anna hapaig agus Paul Gainey teorúgacha an rud. All right, be sé anna himúil go háirtar an counter sin i lár na parca be sé fisiciúil agus be sé aclaí agus GBK is fearr a hiúci gas an counter áirithe sin den for. Cerca lár tá brontanas na lear faoi réir a gcuige inis tá ceithre lear le buchant an seo ar GAA bio an jobh. Siad lear na seachtainna seo na O'Shea le Mark O'Shea, Old Parish le Kieran Murphy, A Season of Sundays fehe cuaig le Sports File, agus Where Heroes Are Made le John Scally. Nis le bheithistig le seans ceann den ceithre lear sin a bhuachant den scanáil ar a gód QR in Scáilán an son choristeach a chuid sunraí agus anam an lear gur bhaile buachant. Corcaigh an aibh Ciarí na Bears an aig an daingan cléthe canis pelle na mún atá amach roing ar GAA bio an jobh agus tá na fórna inis ag Brian Tyres. Se ardar gur mágat a bhí hí agus tá sé gom go déin hénig tas nó le cum bar an éfa gan enarú cosúdón gluthe dearnach a bhí fágan sun bhfuil enda Denny agus Luke Hannigan is stigan á Jimmy Burns agus Dylan Quinn mar bhí an Lawson. Tá coolbar de Darren Newman tugusteach John Cleary ar Fannéil Sínte chorcaí agus Jimmy Billy Hennessy, Sam Ryan agus Alan O'Connor a gluthe canis do múl cheirem líana hin. Be se miúil Cunsroig O'Connor ag lecha Paul Gainey chomá. Tá buana agus tréthe Ian Maguire agus Brian Hayes pléite gomá I guess the lads hís 3-3 ige Hayes an lá dearnach. Ar an nachat slat tá captain na fórna agus an príomh na éasca Stephen Sherlock anna bha ar na scór na rá faointe tá trí chúlfachtaige Conor Dennehy agus tá na hamána leis go gandát William Buckley agus Ethan Toomey atá go maithan an scóráil.
Cat fe rangen I chúis mar sin well under den chéine a cosúd leis a dulchan parke agus íon an lá dearnach Gavin Kern sa chúla cosúd. Trúd a haar brian éadán agus pádragach na chúr a meas na gúla an sonnacha agus gan dátán ver Tam O'Sullivan, Tam Leo agus Tam Faniel Chirí fé láthir cenúsáid a for as Tam O'Sullivan sin ceisteveh Samuel. A lá na parke Mark O'Connor annach chud caint siút ha Billy go má taimhlis chuma ach beigt síl ar bíisiúráach san tánón. Éan na hat slat dá na Bears atá captain sé Paul Gainey agus a ríist a scóráil ar dala súrte háile Dylan Niall agus Conor Gainey chuma ha measta dosa beag Niall stocha a musa trí an láir. Focail tafbig máis Mark O'Connor beidir an lá dearnach ige cén ról atá ige leis an daingean. Well, buachtain na caide lá a ghirt chunaíra agus cé chuma has a an persa má chuoíonn tú Saragóis an Austrráil mar sé chéireach le canis na héireann. Áiteann leis a bobbal-scoil, áiteann le minúí chéirí for sé leichach lethe I tí cínecha agus bhí sé mar chaptain sa ceann eile agus cháta sé an coran. Ion cinnte, cíbí a reis sé reis agus bán na múnaige ina fóca go díon Austrráil cíimí chuna sa bheith ach daingean agus cumann bar an éfa idir daigear I chéile gluthe canis na múnach ribh sin gan áras arán na bhíon. Shamar Shindon, see you both in Dennis Shachtna for no Hiri, the Corky Glahy Canish, the Moon, Chris Maguire on Glor, Tama Rachor, Tanona, Butigan Welltucht, Butigan Pilevik Elagod, the Hiri, Gadisha, Omegan, the Skill Kennegang and Sanu, Tanona, Visha, Stalabar, Steel, Audich Ligahin, Boyas Muladia, Tashe Trimmer, Agus Hannah Hennig, Agus Lordach Baumweil, Hayes, Agus, Mark O'Connor, Taved on the Kalen, so. A lár na parke an ghailteach na ganse an ghailteach an daingens na ganse jarga agus bána an san agus na Bears na ganse he gorma agus bachor gemach an corach sa an ausar fat han farke ma tegen trumpa overslauin Mark O'Connor an chéad can burtge go bhuachni chéirí agus ní fiú tochtar in gaile ceart trastan na parkin sa mar bhfuil taig de brúnanis. Marsin bra studéirthe Frin an a bhaí an daingean chunan fel a chuiristeach cruaig tapig nuair a réinte teileh go háirithe ó aistrithe seilibhe nach Tam O'Sullivan Samuel dain go siúd a bhd amach Finbarr cholua. Yeah, Conor Flannery ha cumad súlar Stephen Sherlock an son here agus job mór agus siúd an óh agus ón Dave Ellis dolam Alan O'Connor a bheith tuchas Paul Gainey. Well, dálan na síte tá séisiir mór bhfuil seachtar again daingean chúis leistigh na lína trí bhéidir díag spása mó agus an féile le héadí Tam O'Sullivan teachta díanaar sin. Tócan is a get Dylan Gainey. Sícinn de faointí go he canis na héir an sanam líana. Sár haspántas a get siúd. Marsin gan Barramé lecha fós a get corcaíoch ar a bell. Tam O'Sullivan a réist. Stúr a cuasa isteach sa spásan san an rahí take amach Paul Gainey a gúmpón son agus an gaim siún a sprece. Yeah, agus an físre mis an chléh réon Lord James Weldon ar sin an fear carta chur an gaiid nuair a hasise ar thórscórna rudí iad ar an bóta son has léiríad ar fáine bíonn sé dachar bótaí a bheith fáineach ach bhíidir anaineach agus chuidir an chadisteach a láb a Paul Gainey. The Bears an a bheith ar a gic amachta an áid Darren Newman tá ceann fadige ach sciúr na caiide tóca ge Paul Gainey. Búirt isteach an sa Ian Maguire a techt in a ró ach a ríis fearr an ar it spáistas tá tucha cud de Mark O'Connor.
Shortisteach Conor Ganey Bay Tachtansa. Kitoig Anna Elliot Father Reversa. The Vidian of Gumasta play his Sahat Hiri. Nis Tushka Emlena. Kan dat hem nou eerder goed gemaakt. Oh, Keun de Blinden nog more inish. Is geen goed. Maar wie een ra in de club. Misschien Wouter van Elle. Anna gededen vooroorlog gestig. Ik Boegli en Dangen. Billy O'Connor Tachtenish. Thomas Sullivan en Tay is Miniki live show in the Pelagodisha. Carter Colasmon de Bear, Soston Hossenty en de Bader dat meer drone de goal heinig. Achterhands Boston, Boucher, Conor Ganey takke. With sunshine Neil Nye. Peter Makasson en Gietkin. Ja, Hashera to go to Brain Hash the Command Spas and Son Lashtig and Stua Solar and the Himrory Rehistach Spas Son Agus a Reached counting a Tussie Stein Cherry Hako Conor Ganey a game Shuna Spricke. Kickmach on a vrouw, Agus a Nordile, Brian Hayes, Toshishin, Gahal in your fans, Toka Topping, Maguire, Agus a Portugal Keene against shoot, John Wigington Barrett, Fragna Lohinach, Agus on the Nagra against the Bars. Yeah, Shin Anna Wall and Sunniga Hayes, Fecher Shin Oscor, Marco Connor and Arda, Anna Gramu, Anna Creduntov and Thea Vogador and Chad, Topic Kunkeen, John Whittington Barrett, Leanna Quirch, Agus Edicur Brunish or an Angan attack the Mach. Kickmach Portugal take the Brun, Trust in the Park and Sarnish, Fachta get Podgok the Hoos. Ganey reached a gale of the Kadya, Brian Hayes the Saller shoot. Nach Berge get Paul Gainer, Horsigas, Podgok the Hoos, a hosting of Mushak Sanish, Kimach the Stachenson, Fair on Lush, Dylan Ganey and Trussa, the Pier the Water, Fad, the game show the Spick at the Nangan. Yeah, and far cart to go near Darren the Glush Anna Roar and Sunniga, Patrick O'Connor, Patrick O'Connor and Nangan, Dylan Anna Green, Marahasigan, Agus Eric Hitogan Bautas, Anna Clehe Soskadisha Brain. Shesha Darren Newman, Hannah Vaher, Nora Newman, Uchtran, Humman, Omiklana, Dushkat Nakara, Erish Brishel, Tom McGuire, Gilu, Lashtig, the Michigan Hoykan Fachtiga, Stephen Sherlock. Anna Inuil and Daffy, Titikson Begon, Daddy, and non Gila, Tommy Nerchoharak. Tussa head and Sky, Ishkin to go on Dahave, Brain, Shinan, Fuinto, Stephen Sherlock, Arishi and Maguire again of Notalach, Fishe last mud and Lena Kuigveder Stahad, Nilain Gayan saw a Brain, Camilation Aracho, Mark Fosenig, Scorned and Scott. Sherkon Fachtka Sherlock, Savachtas, Erview Hoffy, Nachain Kaunika. Pressure talk again, Ethan Toomey and son, the Bars at the end of Goma, Lorna Park is Wigington Barrett, Nietzsche Hennig is Ricky Barrett, Ach Naimli and the Diag Dish, Lorna Bertica, Ach Ta Forne, Germilo Hon Hadiimert, and a steel traditionta for the War Nama and Sahagan. Erased, Toki Bergus Bosch, Ach Ta the Bars, Chesh Tachta Deer Shin, Deshin Sa, Yed the Hurchan Tossig, which is Shin a Clay, Agus er Foril, again William Buckley. Yeah, I can't count our Clay, no, Agus, Dakar Sherlock if you could so as Tosninche Stig, Agus Sloninche Mach, Agus and Botus under Machkabe, Tom Sullivan, Tom the Figuri of Ikamat Sula, Kaigan dying in Nation of Hira. Shan Kikamach reached to get Gavin Curtin came out the race soon to get it again. And Botus on that Glor to be Matthew Flaherty of Voig, Agus Tasha showed here a master goal here. Soon I came out to get Ricky Barrett, Lord Nahoy. In the Denny Marship. Client Father Katika showed the Cordock or son the Forne. The Bars Beshad Kids Craig Blin Edavod and Vinche Shahun Ochtiak Shachto She. Goma Solarboni Common Louis Class Gael. With the Sud Edavod. Shirsonish Hofadele Sam Ryan. Father Tahila Kirk get Hamil de Vientoin. Reached Portistach Katoste, Besher Ricky Barrett, Fair Lord, you can't for Jack Namely and the Deer Dish, Kalish Pattigan right towers, kicks Eristach. Yeah, this Natig and Dangan, Sir Hickney Gale and Saul last mud and the store, Mar Lele Hedy, Sherlock team, Palach, yeah, Sherlock had tax Solanish, Nadan Refshe Shaw, Beganin Bognetach Edano Kunachur Puini 11 Sun Vishamach the drone the Kaida Hasher Romeless, so.
tála na Bears an council na gáil. Shaking this na deisina sa fachta a gceist Sherlock. An dá faointe i gceist. Godísa sa bheachtas. A bheith de corca go ríist an bhíonte chúin rah sé leo mlíana agus well ní bhíon príomhnas baráil ach gláineann siad an trasnáil. Ja, sin scór mór agus cín tú hénig an sanna bhíon 5 tíon is agus an dagan farmhór na cadé có sa chéad 5 nómatí ach sin an rud leis an scór fáfaointe a haríonn sé cluichí anna hapaí. Chéad a céin ar fád a Sherlock inis. An ordaí le Marco Conor boutatá snufracha ar fád hénig agus Hayes a léirú gumas. Ja, Billy O'Connor a déanamh nótálan son agus mar is tócha déanamh roint blacáil ar Ian Maguire. Well, could an gluthe se sin leis sa lát an bhain. Mar sin Lundug san imirt an daingan a hostig go láidirach. Tuiginn siad go maithnis na big fact bogan sa Liverpool. Rohar ma isteach a John Chúine a Géini, Paul an Bautasa. Nis ní léingistig an ac an Chúine trosa. Billy O'Connor, Paul Géini, búirte leis a glíháin an sa, agus go déin féin Conor Géini a chéad a daobh hóta Matthew Flaherty. Brian Hayes a techt chun brú chur bhuachan rangan í chúis. Nis mar sin rá tóiste cúigín de chluichí imar agus búirte ag an angan ar na gail chiaí hir chiaí láir agus ar chuman áistíon de Stackenson Surriocht Thomas Sullivan in ish go pre-tála agus go crín a gceisiút. Ja, fine stocha ríist a bhréad an focail hasisiad a go chéine crothú spás tá chéile an son tuiscin dana bhatha chur na réhanna a go chéine déanamh agus just an fearna son vísaco go raibh sé fearar ar an son agus anna faointe sa deirige Tom O'Sullivan. Bheith an gur chuigetha ag an angan rinne bliana tam bheith lá na parc is stúrú go chéanad. Ja, ha sé sorta gimmert mar tosí sa bhreis ar chlí agus is tócha clúdaíonn taig de brún agus fiúháin Matthew O'Flaherty duine siad annachchud réir fad is tócha chun spás a rúna síos ach ar nós na Bears ar chlí ha sé le gúnsaí mar réad agus a cosint mar réad. Agus tá sé seo go hálaigh mar chlúisteach agus tá Hayes boca isteach sa mórt isteach an son aige ach ar dheis. Ábhar beag ar dheis. Ceann ar fóraíl an taobh dá me chácha a gcuin beag meach sin úsáide trosan. Ja, capan sé hénig gur puinte bhí ón agus go gí míiste ríiste ach brú a ríist ar chic amach an dagan os na Bears. Se dagadidir le héadí haig de brún agus Matthew Flaherty séir boutanú rá agus tá cordan go maith inniuil ar ring atá séir a bhaintteach an ort le Marco Conor ríist. An Bautasa, Shelif Kailte, Hayes, Ruhar Eile chun tosig agus búirte go maithige bhfuil bear na goscail se chun Ricky Barrett. Sitamach ar dheis sníad na deisna a chafar a hapó. Ja, drochán ceartan son ní bheith Hayes rá bhéachta mar duine amach go bheith sé faointe héin hógantach neidir an raibh sé amachta gur bád ach drochán an Bautasa á Ricky Barrett. Se feartha san ollscoil. Coclar le Ben O'Connor gan dáta bhíle hamán chur chuí féis agus bheith sé leis de Bears an nuha hólófa ach a bheith gafa le cuasaí rugby a gúig go mún. Ní rah an prab tóistir ó bhaige a daoine son slachta i gceith choirí chorcaí. Maguire amach go dtíon Cleán agus William Buckley fear a chúsáitir go riomhhénig go sníad a himre. Nis an áir de gceith Sherlock tá sé de gomra scáil istigh lecha nuasca Brian Hayes a díanamh isteach Nekas a dolisteach a bí Sheralta go bheith an dagan agus fórscilte san hir bhí Marco Conor hir an Eke Hayes. Ja, agus ín seanna chosintach a ríist an press son ágat na Bears ar an gic amach an dagan i droblód faoin na brisíocha so is go dísa. Tá le Billy O'Connor sanach de cheartach sé ó bhatún hain. Bert istíg an Eke an chúil. An tógant begáin níos a hóiste a get angan í chúis go dísa. Marco Conor nis. Steach a Lorsley, Tom O'Sullivan. Bob Búirtin son aige gan neafaseach ar a gosantóir neidir an pasnú ucht ar scóra sin. An tá Darragh leis de Bears an son Sam Ryan
frapsiwn o'ch lacos cwr y chwl hyn. Ja, fi dain chair a bwynt leis is malis na Barras Brisher Lewis rwyd a hasyn y dian y fynish. Siachwn Buckley, ungiri y gymach tatsw ffoc yn y iawd i ge. Siachwn i Wigington Barras. Gytoes ti gesiwd, toc y ges Sherlock agos tatsir yn sa tosiesin. Gyhifyd fad, mae'r sgôr ag e. Ja, cwig fwynt i ges Sherlock, cawn gan dawt o ser kick-off fwynt ach dain chair o'n y frian agos is malo ha Diffrúil ó nangan an corchuige nuair bhíon éon athrú seileibh brisinse ar Lewis cíimiad an sath ríist an ceanna hit Garrett ó Tomás ó Súleibhánach a ríist pro damant ar an gicamach an sa agus a bhfuil an brise bóta có ríist dyn am amach go bhfuil. Maguire a lag an os Sherlock dul sa chance ach da bhain sem a gwa tá sé sin annig lister fad ag common baranef agus tá Sherlock a dírek Morris Fitzgerald dhéanamh achas pwylach na fwyl yn mian a chawn. Ja, sé ráta got sin an difriocht a ribhrí an catú fáinil éarú bótaí agus bíonn sé dachar nuair a chin tún bádar ó amach bíonn tú rála ténig túra mé féach bótaí catú an cinenne ceart a dhéanamh. Wel, banisteoir díolacháin se Sherlock 8 bliain is féadéis nis Gavin Curran. Wel, ní mór na gur bhróm aige le cúl na Barzan san a hógan son. Ja, sin crógach trogan seanamhis nach a lehéadí a bhach bhí sé tastáilha mar ha sé chés timppel ceanú cuaigí na chaúnta sa chéile. Déanta go deasacha éalún son agus tá Tamlio a gúmpar na pelle amach. Trí nómadíag caite sa chéadle an a chóra go dísa. Noel Gaininis, fer a bhfuil leir vascórna ein faointidíag fachtaige an i lísí gnó sethe siúd. Conor Gainey dá an scéil a go bud a gorca go deachtalum fé láthir. Tam O'Sullivan agus tá Péar Noscailte, Alma O'Connor a leanún Dylan Gainey, isteach go dtí Conor nis, Paul a techt. Well, bhí miad sonar an níorh an pass crín ceart, agus cha Paul Gainey dul go taobh na láimh a clé, Noel an bhautasá ar i chlé agus ar fóraí. Ja, ní dólam gur hic Conor bhí spás an sunnige chun casar i chetóg agus puinte hógantach ceap sin ar Evans spás céanna ach sin cic amach úntach an sun an bótas an ó dar an núman. Tá bhí sé siúd a gháil de chuirsaí sacr dúlach lim go dtí 3 bliana hinú mar sin ach tá fuirt an séintear chorcaíonú panel buint amach an isige. Ciarán Dúlan chomach céanna bhristeach na Bards ar fanel séintear amáníocht a chorcaí. Seo feartha seanna bhonathe héas ar a bhfuir an chéanna. Mútisteach an son nach Luke Hannigan. Perhamo Luke, well, tá kick sé ar fachtaige ní dóilim go dagan an dagan leis a gine. Ja, capan Matthew a hénig go bhfuir sé an chaid cíimiad an son bhí sé ard ar dús beidir. Ní raibh mór an ón. Well, ní mahanad kick sé ar a chéile achas meas a fós in ar ha Sherlock an a bhain. Sinné go dtíreach é agus cá sé de bhena chuaramach faoi séir kicin i ggéile. Hascom go raibh an chéad ceann beidir ná raibh sé tílte an ceanna ar an éad anna chuna chuairach a rí Sherlock. Is chuil féidir stahad an cúl agus tá sé sin a líonta mar scó. Seach buinte isige. Well, fu sé henna cardíag rinne charigí lein tí gannig don Baracháin. Tá fisach an óige. Ja, Carr again na Bar Selina lánta agus rudí chéalín bhfuil sé aní achar de Gavin O'Corán mach Garrett agus an sunha sé de gréisteachs na brisíocha na Bars. Iad a déanamh gomach an council bótige Noel Gainey. Cad é mar hata ví sa tlóil san fashion passion mar a dúirt an éige clum im chlúis ní dear a mé hí. Paul Gainey agus tá bopúirt an sanna Gainey. Well, má bhí scórna na Bars go má há sé sin ar aus chomá Gainey. Ja, Camer ábhríonn an cléasá do chretas os go díos agus an bótas son. Farrar Aaron son istí Gainey, thug sé faoi ach ag an nera bhí sigé cheimad íseal cruig an slí an gort slán sin glicas a bhachal. Well, chun sé dalamóla go héilis go hamán a Sam Ryan an son agus tá fersa seanna sé feabhsú dre mar hen sé sanais. Kick amach mé in éireig tóca ge Tom O'Sullivan. Gan prína glúisteach taobh ach tá sige Noel Gainey-inis. Ja, bhí Conor ag lúraigh don gad istí an bótas an ní a bhéine na hímpelach an isis cai séad fáinne léirú a ríis agus dul go dtí na set plays á bhíonna có. Se Conor Gainey istí díreach ar éig an chúlainis agus tá na clíháin agus na cúnaí á muinte amach aige i díreach
Chorus cosanta na Bears a hostile beidir agus míhuine sa chur na cosantóireach sé Sean Buchail atá istiúrú an Ilerod. Annach het spáis idir agus a líneiste géní takeamach de ruúhar inis. Fachtig é Dylan géní in Bótasa, tá siad 60 Shearwood. Tom O'Sullivan, Brún Sahanis Billy Hennessy. Coward get shoot or in the Dennehy. Mark O'Connor. On the host to Fad. Shannon Clachter again Ferdinand Dangan O'Connor. Achni Seamlish. Toot fence score. Deshan again Niall Gainey Bader. Chris came in the dirt to Deshan again Latin the Chorky. Ach Mark O'Connor son out Captain Slachter with Yenov. Fachten is again Connor Gainey. Dylan at top, blue Diabriakur, Choderna Tussenson, again, common Baronefa. Yeah, Anna Hossin, her father, and Thurles and Angan and son. Now they're in Rufshe, Naglak Roadiga, Kasha Rodia Hop Crew, Shees, Aristach, Pinch the Lorgan, Pass on the Stach, Oscora Stua, Crohin Shed and Spas, agus and Sun Current Shed, Pass Biogastach, or the Hash of the Deerigi and the Barish. Chat on the Bears of Nacht Hamley in Lashtig, the Nina Kuig Vedrasad, a Deerigan Spas, on the Eve Idaria Dugus, and Lena Lawn Hul, Ach Jacker, Fnacht, the Stig Nuraha, and Dang and the Mo, Dolo, Gunny Godunya, Gana and Brewer. Brian Hazenish, Eraig Machta, Mark O'Connor, Carrer, Trastan Lena Kuig Vedrastad. Against the Bears, agus an Chrele Kustig, agus a Chulum Heiner, and the Denny, Sayarachta Pharaon, Marvin Gaulish, Efrikusus, Tom O'Sullivan. Stachansa, agus Tienta Gadeska, Flaherty, La Heckim to get, agus a Clay, agus a Fori. Yeah, we Tom Meheted, Les Fisher Cartigan, Khadik Launugidi, Tom Sullivan and Boutison, Clay, agus a Fori, like Newman and Boutisa, Raloha, Sokrushis. Right, Chef Father. Chata, Nakil Tori Take, Lochten Dangen. Big line Jolene Guma here, Bisharal to the Sun. Mark O'Connor, Stacked in the 40, Billy Faravoid. Bad Fan Torichte and Vlascoid. Sugary Tide the Brunenish. Farha Marvon Vunchor, a mile and Willin. Tugan Finarg will John Wigington Barrett Tarek Shear against the Bears and Trussa, Maguire, Agus Sherlock, Agus Ricky Barrett Faka Husaka. Yeah, Agus Tam Leonish, Meher Sherlock is stolen of rain, Aharudient and Sun Hanahan. Well, being Tahi Geshu, the fighter David Clifford to train all the dirt to Lumbahor, Gemach Sherachum Port, Ke Dao say Sherlock. Noel Gainey. Sheer Circle Connor Flannery and Lachuli Lord. Fehenyo Mutkata. Tamalin Nishaw, Clary Khan score. Matthew Flaherty Stig, Eragan Hul. John Wigington Barrett, Gimmert Nachmore Marlon Huli against the Bears fell out. Well, Begdina are Gabesh on Crockery, a Tahar Dirik, a Yehu as and Bell Royalachta, and Dangan August the Bears, Tan Darden, a Cleelish and Gurhige. Agus Mavian Fovota, Shelva Marsha, Trust in the Park, Bicha Kosud nach Malohe. Tom O'Sullivan. Nish Martian, Mark O'Connor, Omega, Bona Hurfehene, Gagazi, Shola, Gukrin, Harish Traston. And a skill na force again, Brian. Gramus in air and Hoppus and Solo, Agus and Pointon Son again. Bisha Hotacht of the Nang and Gref Sheshar fall and off Dogmar. Munamach Fachshani and our Lar Park, Lady in Maguire, Agus Brian Hayes on. So, Hasha Hotacht of the Nang and of Mark O'Connor. Well, Dertling Gabeshan, Ternach, Biakar Haulug, Gadoch Jilangda, Beder Gnivach Trestan Olugach, Niadrish. Beg Achania Yon of Time Kinta. Maguire, Tarahi on the Hauchachun Denihinish. Kafasus and Ganes Nachmore. Stephen Sherlock, Xabotsa, Shen Long Huli, Tam Leo, Marado Jedonata, Alianunt.
Trastansa, Ethan Toomey. Maguire Buckestach, Hayes on Dave Howell, Shahun Maguire. Sean Farah bhíonn bíonse dá lorg. Well, the Leonard Tom Leo, Acharish, the Cuish, the Broig, it's Sealand, Sir Gavin Curran, that is Incent Cartastocha, Burtamach Clihanach again, Achtana Bars, the Shell of the Kaja, Agus and Council Fachtiga, Brian Hayes, Upper Ledinov, Achinchagadasi. Ja, bíonse de Cavan Chad timp le fnach le Sherlock Boga agus an Boutason nuair a hit sé Garrett. Bhíonn Cartaige Gavin O'Coran an Boutason. Sin caiid dain séireach Hayes Jason Fuinte Gáil. Pintige Brian Hayes, Pintige Mark O'Connor, Iad Gníomhach san air agus an fort leis toirse in the holy again Lán na Bertica, Fendrasa. Stechan sa tóca go háling ar fan san again Tilly Gainey agus daimni leis an pass live a chuirnig grí ach tá Connor Bucht. Plúchta agus satal diantan san air agus an Tilly Pachtar Mash agus the Bars agus an Giadúir. Tá siad, well, líder na bíabáin chéile a play cuasaí. Ja, Coran ar a chéile bhíon. Ach sin an rud a chaig na Bars a dhéanamh na rá siad bhiltear an déobh lína clasa dagan. Caithe siad é de chimád ón mar nuair a gluisin siad an cad timpeall é dachar é bhaint mhuatha. Ethan Toomey-ish. Sit an Lord na Tamalín, annach het spáis an Dave Howell, agus seo leotha Bouta Bhain eile, an trasa Ciarán Doolan, an na bhíiste ag a siúdam líana. Sherlock, Farvain Lashtig the Sue Denny, he's still in with us, Junior Howell, William Buckley, Ilin Dasraha again shoot. Toomey, you'd have knocked Glanderson. Come on alone, on Ackley, Arian, Maguire, Agus Stephen, Sherlock reached half into Ella Force. Enos. Ja, an dagan tiiscint go bhfuil sé fnacht do mthán ar chúis a bháin agus sin chun scórna dá le héad a gháil agus nach mór go gathú Navardi anamh don chaid agus Cabhfuil an chaid agus súla ciméad ar Sherlock. Well, Sinead Carrow scored ar bhiú gháfuinte gháithán an imirt, gháichic sair. Agus an díos fachtan son a ríiste ge Sherlock agus ní léanús féin spéir. Ach gaith siad a bheith grama a gháit níos a bhó. Seeking the fighty after a reached. Mission dagen an tacht dan ook de goeden sam. Verder wil Corneo gaan dim neer naar hin. Stachse spaas race token ge eerlijk de broge. Again Paul Gainey Bert kon de goge agus pas de woegel. Is toch een grafisser genoeg again Newman en son. Ach kicks er stach. Ja, wie ze ge Paul gereven zeer kikke tacht te stolen. Ach cecho congrach agus a bhí an iirecht so do chúine Barragan Leontáin Alan O'Connor and son mehe sa trona ceartála Ricky Barrett well ní hé sin inisach é seo kick sair isteach do Paul Gainey cúgnum is fethe caiite sa chéad le agus ní héan bhíl an tam nuair a bhí an córt an tórsa ar taig amach Jennick son an gonó. Ja, Paul dhéanamh híhall an sonach beidir caiig an dagan an gob an chadahuirt le héadí Dylan Gainey is Conor Gainey níos minicí agus éad a thuirt isteach sa chléthe beáilín. Chiad scór ó chic sair ag an dagan. Tóca ag Brian Hayes. Ryan, Trastan Sarnich Gní Doolan. Enda Dennehy. Ferha feimúr na Clíháin ach a dhéanamh le héfacht. Cosint hawn agus éfachtach an son ag pádragach na chúr. Ja, sarchas an tóras a pádragach chun na chúr agus an a fastfuig an son chomá. An tahar, Farach Alf, tá sé seo be sé ina PGA Assistant Pro bhuachil fe cheann Tamalín tá sé hawn an son ar gáchúr sa cheann sebéal fe láthir. Stacharí Conor Gainey inis. Tástáil dianta na Yancy tá brú díomhar ar Conor Gainey agus é tóca gan Newman. Os cinna trasnáin nach mór. Ja, smála mé sinna iascint bádóirí meach den náda déirg an chadu a chaimsú las dústan mar luas an son a bhréin agus é dianta go déal ar fád ag Darren Newman.
Well, that's the score all. Anna Chorum fad 3 chéile an dá idan. Ní fad a wing le hama. Agus is mór na chawr an bháisteach a bheith mé hen I linn áras fesan. An drumchlo aus fad. Nis mar sin, Conor Denny an trosa. Sgwyd dy fwy gyda siwd. 3 nómad le dul. Green Misha. Buckley isteach an so. Gyda Ethan Toomey. Tá'n rahi y techt amach Ricky Barrett ach ta cyn dianta Luke Hannigan y fwynt amach sy 3 an lawr. Ja, agus Tom Sullivan, Tom na figúri cymat Sulani here, Sherlock. Í sé fiú an fearanchaid an bótas agus sné ha uad. Toomey isteach an son Ricky Barrett mar sprechastig ach bhí pantáiste útig an réitóir stáilm de chum an bar an éfa. Agus beg an máistir ina bhain a ríist. Nead a go dtíirech bhí nimmertal raig Tamil Mahanson. Ok, Címíl an son Matthew Flaherty bhil se an chad. Ach níl son a han chic sair. Níl is gom ca... Pescile. Seo kick. Cúig méadar is cóga bhríon cóga méadar amach, cóga méadar. Ja, tá sé began is a chongrí fendra go múla sé. Ní dóna go lein ceann curamú ge Sherlock Tron hóna agus ceann díomhar eile. Well, níl éon locht ar a bheith. Níl éon locht ar ach ní bheith clasad agan rábhaocht an réitóir mar cúpla ceanna go sunfacht an isce tí cín tí scór gá faointó séir chican agus annach redúnta Stephen Sherlock sár chicach. I dólam go méid lads an dagan ráhasta. Sí faointe díog sa chéad le fachtacha agus puint nach beag again aharú dinach an son skille réalach an na pelle na scór na gá faointe seo aharíonn siad clár a scór go tapig. Conor Flannery ní ran sin éair agus tá chaibh seach an cíneach sin oberháchtach aige Ethan Toomey go leor a brig a dain fin a dhéanamh get Toomey. Ja, an tóca leis ha sé go brúanach roiig ar fáid a musa tí an lár agus Ca sé an chadiche mad an éis fehan néómat bethe cinú go raig an caidistócha Harris an tras ná nuair fórílach ná titi sí garad núisteach ná déant for dí halabú. Tam Leo an isir Brian Hayes críndíirech a lár na parke. Seo ferai le gwyliannach le himmer ag William Buckley. Crefacha iléirn faoi fethe bút geile hamána a chorcaí cúpla ceann na go dírin. Agus fanéil na síintir leis. Be sé sásta le seo an chadiche mad tuigann siad náfuil fácach, nómat ar a bhéid. Se agus barna das chéad a féinte in isige cuman Baranéfa, Sherlock, gan éige lega Baraméidir siút. Fachta na huaige, agus tá na cosan sáige haid de brún. Bert chud a cháige, chud a tá chita ágóil tuiste. Far go náid Stephen Sherlock. Ná sé dochrete seo traspáanta sa bréal. Náfuil fisciú gom le tamil ó intasí á sé dochrete ar fad. Bhfuil éon faointí ag fachtaige. Well, tá... Faointí ag. Dymach go bhfuil chafaointí ag fachtaige. Tá pointige Brian Hayes agus tá ceannaige John Wigginton Barrett. Mar bhfuil dul amúram. Carta go agus go féin scóra na fachtaige Sherlock. Nis an módíireach an tosa gan angan tan fear captaiste go mí a chuún. Brúin sahar Sam Ryan agus a rís géirí an trasnán. A tachta de ré agus cúl a dhéanach cúgúir a meán a rim le hama. Tá féir an uhair. Ná sé gimar go má pál chuna cheartúirta agus ní raibh faican son. Ní á cartar. Well, tá déidir go an anóg séite agus haréanú daile a le héad de haspántas pelle ach sé seo an riar fad. Stephen Sherlock taspántas as a go tíantacht fad aige siút sa chéad le go háire na scór nach áfein de Paul Ganey a déanamh an hain don angin sé siúda fuair an cúil le bailad siad a géad le net a céhí mar rán an úidir an dagan béidir ach siad cuman Baranéfa ag le hama atá chun tosagan sa treis sár haspántais Stephen Sherlock an son sa chéad le chéad a féinte díag chlártha agus de bhears is mór a chudé. Seamar hasaide náid a ceir díag ag cuman Baranéfa héna sé ag dagan í chúis.
Ian, you must be very happy with that, dominating both kick-outs and Stephen Sherlock kicking the lights out. Yeah, look, in fairness, in the middle third we're doing quite well. Stephen's having a great day. Bit disappointed with the goal, Paddy. We left ourselves one isolated, and look, we can't give away those chances. We nearly gave away a second there, but look, 5 points up at half time, we're probably happy enough. Yeah, no win in the second half either, so probably more the same. Or is there anything you're looking at tactically? Yeah, like I think you can see with Stephen, kicking outside the arc is going to be a big thing today, so we probably need to maybe step off a little bit, put a bit more pressure in the middle third, because they'll obviously have shooters to come outside. But look, all in all, we have to be happy where we're at. Very good, thanks a million for your time, Ian. So, fun. I think the bars ní lein ceist faoi sin agus Stephen Sherlock gá cúlín déag ag an Munster cá míad na súile reachtas na scóir sin agus ganar sa chúl Paul Gainey tréis na bhógraí fannig íling. Fáilte Rashi Hamorach GAA fethe cuaig big na bug fointí going ó bhuan na gaeltachta in ag gahabholog sa cléi canis the bheannach an é chomá leis na clí canis pelle a bhí arsúil ar an deir seach na mua agus Lion gadaras agus an clé canis amán an epic sinna den Dave Martin agus na Shamroga agus racar chuil na bliana so í amárach a hochtalog GAA fethe cuaig. So, Stephen Sherlock is smó kainte and so rá húlín déag aimse ag nescra na bars and so ceir húlí déag ar fadacha éana sé ag an dagan ag leathaw. Se seacht níireach ar scórna ag Stephen Sherlock nach chuir sé éire ar fóríil tá sé just fuirifa agus ní léon rag ag an dagan inniuh. Se dochreit ó Stephen Sherlock nadidir bhfuil cortanolog gotí Jim Gavin ó Stephen Sherlock mar tá na rialacha iarn siad go thomnáin le Stephen Sherlock leis an stúis sin an gáfuointe an réim se kick ar a dasóg agus kitóg just dochreit a sé chóchrín. Níl lús lasrach ag Stephen in éair ach an seo tá grúise clisteige agus barna beag agus Haran Trasnán. Ní gáde dul siar na parca a tá sé ag fannacht suas tá na bars ag ficht na gore agus in ag de bars caiitú a bheith caiitú cumad súlgéir ar Stephen Sherlock agus leis na rialacha nua ní féidir leat an fear breise chuir chomá mar tá gachtainna níl gachtainna taobh ar níorróid agus tá na bars thar tá sí chur brú olmhór ar kick amach an dagan agus ag obair an líróid go fáinach ag fannach go Stephen Sherlock ag meala na kick séir agus cadé mar chéad le ó Stephen Sherlock. Agus ag aimsú na pócaí fé mar dhéanaan an fear eile go bhechan béad ar inis sin Paul Gainey I mean okay tá Paul go mas na trochadaí ag a buinte seach an timróir is tochtaí níl éon ceis faoi a techt leis an céad scór a daimsig sé. Agus na Gainey sa padchan an éon bhí híl agus gachaon rud chótóiste gan engan céimid an ru breás a hinna stecha jo go meach sé abalta scóragáil Conor Gainey an son. Anna únsaí mar sin ar siúil gan engan agus céimid an sa ríis Dylan an báta sa léana chitóig agus fuid Paul puinte ar dúis ach paidan sa céala gan a seach Paul Gainey gháilisteach na sciil na haise a spáint sa paidan na hapdasan sa agus breáí seolisteach ort scóir fad agus sa dar a lehin se bhí han goig ardú agus begad na Finbarr faidimeach de Paul Gainey mar be sé siúd fáil scór na fémara fuair Sherlock sa chéadla. All right, okay, so sin éon scór mar sin ar an scolád cehardíag agus héana cuaig so mar sin tá tá cuaig faointe be ceart marrá idir na fórna ag an stáilte seo agus an trasná búilte ag an dagan fadig ídeag. Fáilte rais an deir seachna se chuing pell na man bio be clí canis na globanna idir bheannach agus seintir going a tacht fork an crocaig ón na cearúchan na dó araig agus be the raslih níos déine an tróna céna le cléthe canis pella ola an bho agus cilchua casarí chéile in ardbacha is sin ón na detréis sé araig. So statistically on chéad le Tomás anna himúil. Sean Shelvin sanna bhíhíl cinn tú seacadó féin géad gan engan tucha hocht féin géad a Finbarr céagúil siad san chuntusig. So cada chaig a dagan ghéanamh sa dar le má bhíon an Shelv géanacha a sé sin plí bhíhíl begur a túr féin níos mó scórna níos tapúla. Níos tapúla. Bhíidir chomáil le Lorna Park an raibh cadé do léh ar Paddy. Seag fechnar me kicking amach de bars a gcónaí chun si brú olmhór an kick amach eile agus tá 8 as a cardig kick amach na dagan búta chun si dítan túmí Brian Hayes Hannigan agus Maguire Trastan na Park chun si brú olmhór lína lántaí agus bhínar an kick
Finbarr dul fada tá bears lawns as to picas ús na brisí agus iad bra fáinach ar níor sin. Tá, yeah, okay, big na bears ní sás. The Cafe Marco Connor an Lergus a chuispáin se chlethe. Well, yin se an a wall bout a bhain bhí híad a lá a ghirt. Cicamach a bhí ann, cihimí de sothe stóram léman ard agus cad é gháil ige a lá a ghirt an sa. Faidan na trebu yin jenson ard gháil ar fad agus háise san nimmer chun an líon rá agus cihimí an saharí se. Se bra fáinach tá sé fannacht las modin stúa. Níl na bears a choréin brú las modin stúa, beg sé samúl eiscin sa darla leis an gwe beidir ag fichna na bratacha, gwyl sé leis an dangan sa darla, ach Marco Connor feicála go las modin stúa, beidir gwyl dangan ag fichna go drudig sé níos móchan tosig mar cíimi de gceann second ná leis an scóir seo. Yep, score brag Marco Connor ach ní lóra go fóil, mar tá sí chun Derry Cardia gan ag a héana sé, cúlína den na fórda agus an darannéis seo chúb sin. Se gur míle agah na fór na filte ar fort na himara an so don tarna le agus a ríist buchas a díotán óna bra glán agus mar sin a bheith go ceann lehuireach le nó mar sin bhil viidir a gumra scáileachta Derek le hééis dorn na chur leis an bell sin. Fachta nahuairige an chosíocht go deas agus an ráid for imach go díal choma. Buckley. Billy O'Connor a fehebh lena róthar son. Bwyd y ffef rŵ ag di nach tang o fol y sin. Roedd y hig, wel, chapus gwrdd hig gafn cwrna sin, deirig leis yn ffelig i mi oedd y stig. Ag y slacht yn so, gan angen le Conor Flannery. Nis marsin. A hwnnw wedi gyrchu i beid, yr chwa ffas cwysio, dilyn gen i bwynt ymach. Rahi last year do. Billy Hennessy úpa isteach samach ige ach níl an éireacht mar bachóir i bheith agus é chunar fóraíl. Ja, luas an tuna bhréan an corchaige, tá siad a déargan chadi chiáil chun tusig níos tapúla, cífá é sin hana héin agus Dylan agus Conor is stig a glúiseach dá chéile. Well, let the kind of Illera get Podge go Kirkran ig and Risha. Maguire Gady in the Nordics, well, a dull dust na Heine. Shelley Vachno who are Shin and Son. Ishrish and Dangan. Draw soccer in some Mark O'Connor. Ta Prianok na Hur. Chontos again. Achta Shagaf Trasna Gri Tam Leo O'Sullivan. Bruma hage Ricky Barrett over the táchtach gan dáutach tá Berna. Fáca lástíar a agus se chun Tam Leo in ish. John Wigginton Barrett a chur brewer siúdach Dylan Gainey agus a rééis tá na pócaí spáis an aim siú Tam O'Sullivan ach an doras íta go tapig an son sin bhfuil peinte fachta mátá Rohinton tá go dain agus ceann anna bhrá ag Dylan Gainey stoile. Ja, Dylan Gainey an bótas an chana ruach chun cíine Tam Leo agus Tam Sullivan chun an spásach rathú de Dylan ach cíimiid an son an cosintó na Bears a siad amach de stach cruig agus ní hen scór roiescé sin de Dylan agus é tóca go maithe. Chá féinte ag siúdanis. Tara Newman, gaffamach gan íon clíháin hawl, beidir go lindúhan sin fachta begáin níos láidre. Nes tá an réiteoir agus an cartagas an dhéanamh treistop a chuir leis an imirt Tam O'Sullivan an son agus bé Hennessy atá ón díocha cin túgul go chéanrad a gceart. Neidir rah cnága cín do thuirt éigean an son. Mar sin in de Dennehy. Ruher das again Maguire. Ach, anna gadaíocht ar fad an son again. Dylan Gainey bé an dangin. Niall Gainey is Niall leiscéal tá cartagut na bróga aráiste. Stachadí Pálanis. Conor Gainey amachta Johnny Clíháin agus an fel fachtaige. Conor Denny bóga sír isteach mar lán chúlaínis. Matthew Flaherty ar a déobh so dála Billy O'Connor. Ach tá an fel tamil ó bhaile. Stachan tugarí taig de brúnanis. Lechaine bhige scoile fé. Flannery an tíoscade. Trascadí Flaherty. Billy O'Connor stige méle chúlanis. Bob búte go deasige Dylan Gainey ar a gosint an son. Seo ceann fíor háchtach don mangan. Chóirceann as a chéile ag Dylan Gainey. Ja, Canarach nuair a sé tastáil a bhréan agus an leadóg seo Dylan Gainey gan ótainte sé tíomhhaointe bheith canis na hhéir na mbliana de chéirí tícín fachta nubaige hana hen den dangan. Well,
Jericho Mahoney son an tá mar bhair ar a daimhlín an láidearnach ige Jericho Mahoney fémú haar cheann chumad luach le scail agus tasm go bheith gahananta sa hút ige cóirlinn na mún don teachtanse chuin an son an réiteoir agus sár head a bhís tucha ige siúd. Ethan Túmínis. An rís na glúiseachtaí begáí sa hapúla agus sin pass snittisteach as Ethan an son agus tá sin cuachtasteach tá peinte pachtaige Sherlock passáling ó Brian Hayes. Chief Winty agin is sige agus a rís an glúiseach son Anna Gramo san aige a man son game mo goir gotí Brian Hayes agus Sherlock an túr son ha sé chótáachtacht an na Bears agus caigan dagan spás loha agus túnchar loha leidú. Hastóch leannach de Stephen Sherlock Heinig mag de scorner fad a vrekke síos. Ní count an táchtach bíisiúr alta mar bhíon dagan tusta go má sa tarna leis a chun Luke Hannigan inis. From a bra fir eile. Buckley, Doolan, a dírig dul chun tosagach tá sé leistíar inis den himir tugus tá Buckley a chur brúar Tom O'Sullivan. Rélan buntáistige chomá. Agus tá réiteoir chun an chiicséir a bhrunna. Ní farnú sé Tom O'Sullivan a ghéilinn chiicséir san. Ja, haring sé gansi an son. Ní a bhéon gá leis. Nis, gan hen ceann go bhistum churamú inniuh Stephen Sherlock. Bhfuil sé las mó bhréon. Tá sé las mó, ach sin ile an dúláán is mó an sa. Mar sin, chéintse man son go bhfuil an fód bra cruig. Búintisteach ige ara édáin, cad is féidir rá féin drása? Sé seo do chreite mar hispántas ach puinte bhána ón a bhréon. Ba? Ó ná, sé bheith gur an ceanna. Bhí rá ceanna ón. Cai go cíireach an mé a cún sin. Neidir, ach sin cúig puinte íag is fachtaige Stephen Sherlock a 7 puinte íag. Well, bhí mar rá sa chéad agra sé directúr féin Tavares Fitzgerald. Beidir go bhíon taine in áfuil céad fan géad an uibhige tá sé seo an churtha le héantas bantas ciciála ó aon duine. Fisce le fad an lágain. Ja, agus duine amach go bheith Padraig go chun na chórathá leanúnta inis. Ach an rud bhí ar agat le meid le hama, siad na cican na séire an áiríad atá ngéile ag an dagan agus is go maithacha bhfuiln fersa chócrín watha a siad stoppachar le hosan. Le ceirc cín géalta go sin 8 puinte nach mar tíomháda i bula déanach an son. Clemú an sonach ní síne sin réiteoirí Luke Hannigan, puinte le fachtaige siúd, 8 cín díaganis a chláir a scóir agus the Bears. Ja, hascom go mín an cléthe fáinach agus beáín cimeadach bódí ach fós énig nuair dhéachantúir an scór son 8 puinte díagan ag chéana 8. Í léon dónach bhfuil feos takear an gléthe bhréon ó dairg na rialacha. Well, le baile bhútáin bhéan a bheith choirí na mún sa chléir le cheannis fé láir an chumar scéal go bíad na corcaige bheith gánach an is tá deisiige Conor Ganey chá féint ar fáil buirte trastan Joe Paul Ganey buirte raus fé ascail i chéile cor an pass trastan son sin trúa sin bhí Alan O'Connor a lár an éananig fór éile den mar cúlach tá kicks ar brauta an réiteoir le héad a glúiseacht. Le héad a glúiseacht ach bhísaige Alan O'Connor muna bhí sé sin tá sunna tugach an séir kick ach bhísaige Paul go raibh réil an bhaintáistige ach bhí sé sin chótáachta go Alan O'Connor Táach sé sin meheisteach a lábhach Conor Ganey ní bheithach tora bháin sin agus ní gonbar leag sé láimre bell O'Connor ach de chuir sé Ganey dábhaile. Sin é go dtíireach é. Nis, bhfuil rud éignach a curtinis an sa ar Paul Ganey. Conor leistíirda chun an puinte sa a chlár ó. Níochan sé chéad fáin géad a stig le sin. Puinte fachtaige Conor Ganey. A sé de féchanta Joe an taobh líne. Ach sé seo anna hobbaisteach den aigen dámach Paul methe. Well, tá an chumar an scéal neidir a bóla go chúmpa sé Buile sa cheann. Nis an éon dochtúr atá déanamh an chinne seo a dáin. Dochtúr, ja, fuair sé slap sa cheann. Níoreach sé ró chruig mar bhuiile bhí teanga bháil an cinnte
Yeah, fan second, Gini then with Ella. Wel, Shaladach agus le cún of de finish so mar tá sé go húnta go bheith feagan der le héad agus well nídra unadí éon fersa. Mikey Gainey, stach sa túl, Peidir. Tá bhríon ag gréadfá treis í héana nochta inis an úr le saoile. Tá na tulhí te siúl ceart go leor. Ethan Toomey. Fan cíine san nervisca Thomas Sullivan Carvan fell. Tóca gé Buckley. Well, the viidir fáine Sherlock. Buckley gafaseach achta chlíg. Thomas Sullivan leis an róthir chun i ceartúirta. Siúgadí Ricky Barrett. Raibh teang of oil in son tá cadé bout umar scála stig agus tá réitóir rá. Raibh Calíisic an gosan tóir in son éadánach go chúla stáilion agus chuig son an gúb dearag chleasa dagan. Yeah, ní hucan leis an gine son a bhrion. Bhíon bertacha go mar scáil, néta tú éhuiir slí a bháin slachas sí eile. Cahanard an chaidnú lig den immert leanúnta roiig. Tá Paul Gainey, hís fumas é dolas teach sa teomra festis tá onadí a prapáil chuma don nangan agus beg Ned Ryan chuin Saravad an áit Billy O'Connor. Yeah, níach an Paul Gainey go maith bhrion tiime sé stachan son agus a lábhag ar a húl yas agus nadidir bóla go fuair sé méir sa súl nó buile sa cheann. Níach an sé róbha. Sherlock mar sin chun peint eile a gháilt. Méid sin dianta bin chéile cín díag an isiige. Rúbal níos mó, bhfuil? Cháan de cícín díag. Sé cín díag. Se Ned Ryan istéag mar sin. United a dóíag go gé Sherlock ag an risin ar raibh. Pointe... Ag an risin bhí chá pointe díag aige agus sa tarna le... Sé díag aige bhrion. Chafa a bheith idir Einstein súnig nád ar na hefrach ar fad. Owen McGreevy istig an áit Ricky Barrett. Ach ní donin i mechéine treis a húr gymach a le héitsio de bharna atara agus dahad neomad caite. Fuilach amach bhrion an buile smóstal am hénig ná Paul Gainey bheith mehead an Lort mar sé sin an ferrachaim sin na badídóibh. Mar sin Ned Ryan agus Mikey Gainey istig. Mark O'Connor dierig dul an áidan san anna cheann tóca gan Niall Gainey agus cai sé tehuig a ceann cúpla nuament. Botún láimh seála tóca gan Ethan Toomey. Nis tá fearad daingin fós hís. Yeah, Matthew Flaherty fuair sé buile sa cheann an bótas an Maguire-nish a reached an obertá dianta ge William Buckley tróna agus é lán go barada ina fós a dianamh isteach a gól lena gharnach an blacáil an son déine hir agus well mar a chincheh níl an daingin sásta. Yeah, agus cíimiid an son yeah, sé ard is tócha bhrion snéad pein a déirn méol ar sin beidir ná raibh sé féchantar Matthew fós énig bhfuil sé sa cheanna ach an is Sherlock a ríist agus á sé chócríó na kicin na cúigvéidir is stad. Well tá Matthew Flaherty i dheonach sé ceart go leor a ríist. Ach go chéine is sé feide Stephen Sherlock. Tá kick chuig féidir stadan sa gin í bheith chuigan san nach cúl chun an seitiúm lá nach mór a bheith aige. Nis díirech leistíir den bell agus tá ceansan bheith a dheis agus ar fóríl. Nis. Sé sin cróga. De bhí ach de bhí sé pointeála chomá. Nis mar sin lehéadí Thomas Sullivan cáisiad Stúimiú chun ébre in éimeis Paul Gainey inis cai an chadéile có a gin hain den ualach a úmpar. Dylan Gainey, tá sé siút cinnte treis díana bhana bha agus tá sé lar a gháfhainte agus tá sé sin leis míad túrtha mar scór. Yeah, Dylan Gainey teis ceir faointe chaimsúin sa den angin sa tarna agus cínúin son ha sé tarrant an daingin haar na sé stachtach le so nílach cúig faointe átara agus Paul Gainey teis tacht amach a ríist so ní léon dóntaach go me sé siúd machta stacht an angin. Se agus tá ceir an neomatíog idir liad fós le dul
Ní brach go brocha dersin ní fat putin sa fós an daine tachtanis agus an ghaist na seoltacha go chéine take amach an gúil Marco Connor inis agus na draine bogaisteach an fellow sa giún an áde elevation in Kinnecart mátá. Bhí sé rád amach a bhíon an bótas an kicked an scoige Conor Géini ach duine amach raibh sé rád amach Tommy Griffin a lorca Paul Géini an son. É take a chuige hen. Wel, súntach an de a bheith má go leor chun teachtasteach a ríist. Yeah, kick cúig féidir is da ba. Comes the contact lenses Tita Machanso and Matthew Flaherty. Nish Raylan Vantage Curta Varus agus Tom O'Sullivan. La Ballig nach mór Sidan Turnala. Nuigin diog de Feinti. Agus Chedekin diog Egan Vrasura. Nish McCollerishanson. Well, Tom Jorda Hocher Nash Stolim. With an pension gaffa idir na Cooley. Nish Martian. To hold Tom O'Sullivan fence score. Been a dog shit to get right over. Agus clutch to look Lanton Dangen. Agus yet me hosta. Shechorner Ashistach Paul Gainey. Yeah, Mikey amach the reach to green. Nach mór gevaken Mikey stig das na Brasíocha mar láb an ochtar gan na Bears ó heb Brasíocha and so. Tommy Griffin. Tá sé siúd fós lán de róchas. Go bhfuil sé únta é dhéanamh. Ferma é hennig dúis nuair a bhí sé a báic. Nish Martian tá grein fachta an nangan chúrsaí a bhfuil na Bears a géirí beagán cinádach. Sian sagadí Tom O'Sullivan. A ríist an lína cosanta beidir rávéadar a stad ón gúil against the Bears. Trastan sagadí brianach na chóirinis. Conor Géini, seo fer a bhfuil scór ná. Isteach go ín go do chóirach a ríist. Isteach a láirsta a ríist Paul Géini. An lapacur isteach against Sam Ryan. Glán Mark Leck. An légar ordathe Ian Maguire. Bantáiste leis a hút again na túir agus Ethan Toomey bouta bhainile. Isteach a láirslí, Wigington Barrett. Shanahan leis úd a bheith Dave Wigington an air fadchan na cúla gáilt. Godain Marach Brian Claffey bach sé take go corcaig ná go héir in riamh ach sin Skill Harris hitte ar machlin na chéile agus dá Wigington a rian ar chúsaí gorcaig. Nish an Dangan. Kicks ar fachta agus Niall Géini. Gan éon bhíl ar siúd. Marco Connor go háling ar fad mar fas. Flannery Cheshire Hogant Kegrave Ryan Lasmocha. Stachadí Tom O'Sullivan inis. Indi denhif mach gwanda began. Agus an vertiad to get Tom O'Sullivan. Barney it began ile. Yeah, bhí sé díreach lastig den stúa sonach farale tachtaisteach den engen an sá. Iver a fethe Mikey Géini inis fanna sé ar an ort agus sin cinna maithas dóla ménig. A sé go maith láidir faois na Brasíocha agus na Bears buchtan an casan sos go dtí seo. Tied the Bruin the fog in the park. Hofin to get Tom O'Sullivan in ish. Lloyd a Cartier hit in the shade the own Hammer. Tara Newman. Ned Ryan he's fan Gowns a Hayes a race. Last year the Agazos a Hune and Order. Fastigany Denny on a cliff to get shoot. Joe correlation Lushach like a Hannigan, Scooter and shooting again. Fair last Mocha. Maguire. Stachel Orsley reached. Beden nicht naar de die valt als de Bears slaat dat dos Feenhoort en Nangen en television uit de Ganama veld. Maguire attacked. Boete gehoed rasig again. Stachel Orsley en Trussa. Nishit en Toomey veilig gaan again. Agus Tasha Takafin Johnson began achter Oberlindien began Gossington sa. Priscilla Borton agus tógan sa ge Hayes. Couldn't see in Cheshin. Agus a feint to fachta ge Brian Hayes. Yeah, yin che mar chimad che húlar an gad of rain agus níor chail che
vís go ní cá raibh sé bert na hímpel a gur fear mór a sé choach lí. Dochret agus an gramú a rinne sé an son díoch riime sé bhréon annach le ha mar dé Brian Hayes. Há féinte fachta nisige. Agus tá gortú neidir an gure an ála nó gortú atá curtíine sin sa Lou Canigan. Déach an pointe sin é dáine bheith anna chinúnach bheits ein gribh deisig an gosint an count son a bhuachtaint agus an soníoch lána bhéidir ach ní réidir glótha. Ja, riimiis son na storm gur Paul Géine stig leis hénig nar a bhíon chadige. Has gom gur chaimsigh Tom Sullivan printach. Béidir go gathe sé a bheith cad fada chur isteach mar dionadidir gona áistín de steach daimsigh Paul Géine cúpla báda nar a chuir sé isteach tapig. Níl an cadamach de steach fada agus cai sé beidir tríal a bhainte sin bótanú ghóir dear an himmartha. Lean an cód QR sin mar has lína leabhar maitheh a go le léamh a go hab na nolach. Nes mar sin a cinúir caiúna Barry Dana Sullivan den nagan beidir go bléimiiste sin féchán second fear goil in ACL díontaige an dat. Ach déneomad tíirech atá fáca ag buachlíí an daingin inis. Níor bhóidir craibh na mún riamh tá chuicín búte against the Bears. Ned Ryan, Shield Suggery Flaherty. Thomas Sullivan a reached. Brian Hayes in Ishmar Hussentor le Cush against the Bears. And Sunnistig in Mir la Chul a reached. Kenach Ashtu Shelva A. Muil Cura Erin Lushacht. Dylan Gainey Stakari Paulach Tasha Cora Bert Nutsu Bautai. A Ranish and Ray Torgrave Kalish and Son. Ja, an curchuige cartó Dylan nach anna chosantos na Bears. Skimir an son a ríis Davrian. Shannar a dí beag a bhún clahídet an sort sun trid ach anna chosan de get Tom Leo. Shata class and the Bears and Davlin Buile. Gurgale der Shell of the Shachun Connor Gainey. Ta Thomas Sullivan edit the Hole. Connor Tucker Lasmo and Horn off to Sam Ryan and Lampton Son Aggregation block altogether. Ja, Reistin Kinney Carto Connor on Bolteson. Either vi sé cart go leanún tortha ag command chun cín bhí Forras Barra a Biverchaco. Carvayan and Fersa and Finnif, William Buckley. Lou Canigan, Fossen Sahisa Fehim, Le Tacht in a Bark and Ahur, Sam Ryan, Traston Sa Hofadle and Dennehy. Kieran Doolinish. And Dang and the Nishakur, Brugus Farshke. Or a suit, Connor Gainey, Liam Acher Hennig, Agus Ní Murnag and Winchin Felda, Connor Dennehy and Bautasa. Dierchos Knoch Newman, Shelley Fear Hawk, doch no Lappy Moore, a Tiger Brian Hayes, a Diana Van Canoe, Agus and Koch Raha, a Tiger Maguire. Apollo, on Enid Hossenter, a Stachansa, Goody Sherlock, Nick Fackinson, and Ray Towers. Stoilm Guerrero for real and Kenyan saw being more cool if not and Ray Towers and Ray Towers not more cool. Ja, ní don gribh sé fóríl ach Sherlock Aragur Hácha ach bhí sé á agus tólam agus an cinenne cartaigh Ray Tor. Seach numat goile inis. Cúigi in de féintí ach mar hadianta an versa gomininic dá bhaich an dagan chá féinte I bheith chánach an scór a bháin. Maguire. Lecha an os an son agus an tenad géiltige. Bhfuil éon scór chá féinte fachtan a bhí an dagan ní dóin an go bhfuil. Ní ceann a bháin ag Dylan Gainey a rin. Tá cearta go. Trasta go dtí cúpla ceann eile trastáil mátá. Nis mar sin. Bríonach na chúil a ríis de measta dosathe. Alan O'Connor is stig a fight at Paul Gainey. Rimmel le cear nóige tá sé sin túlach go má ag Conor Dennehy. Ja, an carta dóibh sin a rin. Tá carta aignach a teachtach go háirithe. Ceann buí. Tá leis an bótasan. Ní bheith sanna chuir éon tinis air. Tá ceann táchtach inis. Dylan Quinn leis tí teachan páirce dus na Bears. Agus an réiteoir inis a dolasteach loch lent an dagan dírig iad I chríosa. Cillian Myers Murray chuma ar a daimhlína dus na Bears an counts an seolta teach Dylan Gainey
Basta wachel taught the sponsors took a get us a terminal. Yeah, could point the fact to get a nang in Saturnal agus she then stiff own agus Berta tak the stachanish Dylan Quinn agus Killian Myers Murray on two or Ethan Toomey Carter Mara Machtamach agus John Wiggins and Barrett made Ebrahad the end to get Mertson and off the snapars agus Kaigavil shed took a draft the cos official to Tastal. Shatashino with Falker at a cloak. Agus Marachinchev here feinte. Krijgt over Esha enough. On pressure Marvian Galish agus the kick in the Erike Marvian Galish on Homakina. A Nordish and Dangan and son. Agus I put you again Mikey Gainey. Thomas Sullivan. Nishmarshin top Polish to get well ni more in Almo Connor Batoon. Gur Ikshe got there Rasach Sam Ryan own. Agus tá plúcha útach díantar siúd again Paul agus again Conor Gady siad go fóil. Yeah, agus canna hef na dhéanadís má chain siad puinte sonní bheith ach bád átarach luas an son go raibh na bars begáin cumádach hucan leat is dom go gáil siad únsaí an slí is farchan cosint agus tá siad a titim sé róchain ar fad. Tá an bhart tar ríis Dylan Gainey. Well, má be Sherlock an leich sa chiad le sé Gainey an leich sa tarna le mag le scoráil. Yeah, dyn nhw'n mach nafel Paul Gainey ciad fan gyd mar fech an serchic son toga damarod go raibh sé ciad fan gyd. So chai go raibh an bulas yn y ffwr sé cwr ystach fosar. Nis beg tastáil fianach agus charachtar. An Norden sa leis the bar agus bhí sé Cartacon counts on the boat in New Cannigan agus seachon Matthew Flaherty agus tá Gainey istí agus tá sé fachta get deal by agus blockáil get Kieran Doolin ach an blockáil cosise bhí ann. I dólam go babrin léim sé agus bhil sé chus stachas an slí eile timppel cinna mórla dhéanamh ag an réitóir an sa béchar sinda gramú Paul Gainey. Chur sé choiseach a bhrian. De chuid ní le nóir féin. Chur sé choiseach. Tá brúir an réitóir agus tá cic chuig beidir stáda ógurt gan mair líne agus a stólam gur bheith sin an cinne. Bheith sonna nach náf sparne a get aine beidir. Chosias, bhil sé chosias. Yeah. Well, gash go sé hanise, seachas caloríis. Kieran Doolin. Ach tá Paul an Dangan a ríist fiscin son Paul Gainey. Alan O'Connor agus O'Connor a cosint os Cór Gainey. Isteach a ríisteach tan ceann an reward agus roada. Kicks hegadain hénig amach a dearn réitóir bhí Gainey a brús a sá. Yeah, Derek will chad arda for a stach and a cadú e chur a stach o nád Carter an orta brin. I sé sin an i acr le buachtant. Nes marsin. Mún scór dearnach, 8 nuair mu scóráil cumann bar an éfa go dearnach. Agus tá an Dangan inis an líamach ar a hénig. Conor Denny fébrú. Agus cuideach isteachir, sin leithliad méadar, cé gwn na bars a leanún deartha ach tá réitóir ráile go bhfuilin agus tá sé inis leistig de réan Sherlock. Yeah, marú a bheith an samar chan I cheart na húirt an agin bíidir a trid go tréan an son hís chun sellh a bhacht internais. Ach dinin tú darúd bótíí bhrian Queen Rail son gur a hatú amón cá just imín sé á de cheann rud a Harlan son ach bhach sé seán í an inis a bhach Sherlock an ceann ar an agin. Well, sé faointí ag fachtaige. Gan cháin nach mór tránóna. Ach tá brúir a gceann sa tá sé chun tosaigh ach de bheith bearna mamór tá sa leis búte. Tá an stíl ní hagad sé timppel chuúna éachreach díadach ar leistíart an bellihín se. Ja, ní a bheith nartah hir den gceann son ige Sherlock seans go bhfuil sé trécha leis. Agus dí lochtóch éine. Cháiniomat ar a clog. Tráma siar amach go heiribal. An Norden le Maguire agus dí a bhéine a chur brú cartan son ar siúd ábhar Lord Isht. Killian Myers Murray-inis. Trastan sa agus fachta ag enda Denny Farrellic bhfuil uolach ebre dianta nubaige gaffa trí vert le him na broige las moch an gúile. Ja, Chicín as I chéile is chur fóríil agus na bars ach Maguire a rála ha cahamid leanúnta troch an cín. Sin kick amach den sco. Tá dragach na chuir pointach. Nis ní pointach íochta Mikey Gainey techt.
an taí léire ag siúd chun cían sa nes mar sin é dánach na chúide sa sé grí mai cí ríist ne drain ag líán ar gheist Dylan Gainey bhúteach an túirt fé man amach go bhfuil agus tá sé sin gach sin Morris Fitzgerald na dúchail sin scored and scored bheith fáú leis ó Dylan éana cheanara im líana i ngach slí agus an clés mó bhí an nagan an countsa nómh tá sé na léach sin scored and scored fiúán an slí an chadig cuacha isteach agus mar a déanaí sa leadóg fadó an gúrne a chur sé líróidin san príte a bháin atara cahal bá bambara iste gan isis Asnach críláid in seochaine agus bheith cróga cá siad mach de staachtas na brosíocha Caig Mikey Gainey is néidir chinú nach Perrin Hayes agus Maguire an gadsa Sean kick amach tácht a inmh Seascan agat nach mór puinte amach again Sí nóma a bhríon fós leach Sí nóma a bné hafógara Maguire agus Hayes an áde le fear chorcaí agus an prisatócha i gé William Buckley Mikey Gainey a lí amach ar hénig bhí sé sin cruig agus Tan Leo O'Sullivan leis tan réiteúir Bugáin rád amach an bótas cinna cartaíontaige Tá meach san níos luasach le be go meach cartá nach ní hé is cumanis Myers Murray ag aimimsú na sprice agus lehead na park in úsáid se chun dúlan Ian Maguire caiimeráile chuinú deanúm tíús leis takeisteach anna bhórsach lethe Ja taí ag éanas héas as le gimar go déal ar fád croúálach ag deachreachtaí ach an luas an fuineh an levéalach léochta ag an dair an bríon dochrete Darnaí mátá agus go le bar tuisinis í léon áras in a héamh san ón McGreevy agus fachtanis ag Dylan Quinn bertas na honada Hayes Buckley ar éis tuileanach ruúir dhéanamh agus Terry Hían hir aimsíonn sé Shellif Nuamt dus na trí cín caite McGreevy With na bhars brasás de chimead an sahuas agus Thomas Sullivan a dul sa chance Tastan choil caléis a hawlá fádiantan son agus tá carta leis a techt Bríonach na chúir séit amach ar Shalíne a bríon go brá ach go Luke Hannigan an carta Lí Choirte sin leis na bhar tap le gan ama Melte Sné go dtíar a ché agus seansa cubach ina bharcáil chomá Níomat agus 5 second nó mar sin éon faointe bháin a le héad a heachtaríir ag an nagan sa tarna le Seoleohan is Niall Gainey agus Sherlock a dolisteach i mún gadíochta tá Myers Murray leistigda Shellif fachtaige siúd Nes mar sin Cúi Mickey Mead Buckley chun peinte gáil tá súra teachtas na chinne háir ar William Buckley Bhfuil leore chun chur dábhaine Ion Sherlock nó táil an bótas son agus Gavin nó Corán anna hapaigh leis an gicamach a rís rud go bheith fáúla cá sé dí seo bhachtant Dennehy Conor Dennehy agus Marco Conor a dolisteach agus sin corcaíoch a bhain Shellif ar Dennehy Nes mar sin an féadlethe an táma bheilt Sucha second a bheag nó a bhór Craibh na mór ne buachta den sa Tréis sár chórach Córach skillúin Farúin Dráma túin sa in úr na saile Tá deis a bháin eile a get angan í chóiste agus tá lechiad bed Dieta dí sé buachta deadáin Dieta dí sé buachta te bhríon Nadidir a bheith Dylan Tá Dylan is stig leis énig go bhríon Ní lechiad méidir an son siúlaí tá deisige Dámach an lechiad méidir te sé út leistig don sú cadíar fása leis Pinte hógan nó teachtamach Teachtamach Conor Gainey an dá deistarnach a bhí a gcéchar sé fóríléad Seo a hand Cin is samúil mar bhí Dylan go mór istig leis sé tróna agus brútaí a bhfuil ach Má dhéanann sin bhart beag an bua ag an nagan agus a bhuilige Tá dagan í chúis chuir chu tosaigh ag Conor Gainey Dá chrete Tá son do chrete ar fád a bhríon I tóca go tapig ach an réiteúir sé sé héide
Cadé mar bhuaig an aigen. While talking lower fish again, Gahavnum Leon and Sa, GAAPO, Achtar Shishin on the Hurra, Lehen, Shriech, Chromatul, Agus Mar Chorkuyach, Cameragwil, Smutton Mio, Bader, Eren, the Barzach, and Tacht the Nearian and Dangan. Duikretter fad agus Ketar on hugget mar lecht na himmer AIB. Ja, kon ik hart hoort de lady Dylan Ganey en son Satarnala agus Conor Ganey en Darren son Paul Ganey de fadach Chafar of Rin Gureb lecht na himmer tilten over against Stephen Sherlock. Hasagum Gurvoid and Dangan and Clehe. Ach, Narachaim Sheen to Shea Fuinti Yegan and Clehe. Kahatu lecht na himmer agal agus rud a hadi enten over against Stephen Sherlock. You're a lech rud a heder fad. Lech rud a fad agus ni ha sé dakar ni man mar li lech a fioka ach kahatu bekanten er aan to dienem ni kini sa kimi and son kada chelin che de winter and dangen vi brische kriek up gobli en ohen nor a bochar chesh kikner ke gunnig glom varachan agus vi sé shortly a tacht of rain vi sé tilteka. Crave na moon den keetwoord I get hanging the Hoosh, 3 Crave Moon Butcher, a Gahavan der Shachtige Kiri, Bora a Rish, a Hoosie Kade, Agus Naganis, Connellish a Bint Jenach, Dylan Satanilla, Paul Shagul Sakidla, Nilen Tor Wachalestif. Agus Vralum and Koras on a Chloss of Eder, Dylan the Shula Stacklash and God Hanig Paul, Agus Connor Navro, Ken Kora Viaka, Corridor and Kaddish Tachalava Connor Gani, Agus being stiff on. Chun scores an ógan to rain agus Krogach de sin misnach Neil Cheeska Kimi Tommy Griffin son Chobrodúlas. Prisha Creed the Chuman Baronef a Vider Auser Fat Tronhona ach sé seo ian an díalartha an chic sin agus sin misnach bhí gáitham mar a dúiris chuir fór réige neadar an núirte le Dylan fág fún sé seo an núir Dylan leis se chuit le de chitóige sin ach pénia the unit of new taller fad agus is sheer a vegan cornadol agus sin na réalach an óhréin you know sin an rod faoin na réalach an ó bín tú go níos a chléir híidir nadidir mó puintach an deirigh sonnig státe áthe sa tarna le sé seach puintach an deire ach nuair a hán deise go chun scórnach á puintach aimsú bín tú go níos a chléthe agus you know mar fear goilteachta caimé rá deire seachna den scá ag winter chéirí hir chomá agus ní a gcóí a Harlín sé go míon a gailteacht agus an dagan a bucht an Craibh na Mún leis stig déon deire seach na bhain ach an nóbhlá an dagan agus cíimiad an son chósás de hád lad níos disin í bhfuilfáil le ná Conor Ganey agus Ar a bhí cortar feich scaith an líana chomá chunig mar daithí Ganey an sunnastoilm sa feictúir chomá céanna is a régan ag chrédan siad é. Bí cinnte ná chrédan leidna chuman bara nafa go bhfuil sé seo sleann het trís na méaranta ortha a charéanú daile bí an fel an búteoirí nuamh se mar a chréich na ceannis chleban na mún dagan í chúis a héana hochtíag chuman bara nafa chorcaí náid a fithe chluthe thar chluí agus tá na slúirte a mó ar a barc bheacaí sé seo teachta glahamaidáin Bhí sa gom gur deisicha gcóí luas an sunna leis lí tíad an tarna lean ar dhéimiigh Paul Ganey cheappas goméí se droblód Peter beidir sé faointach an deirigh tháinig léadí Mikey Ganey isteach bhuaigh sé cháiche amach bhíidir a droblód faois na briseacha ach nuair a tháinig sé isteach ras gur dionn sé difriíoch Brian ó chuna chóirbhí sé tomáint chun cín an son sa tarna le agus chun í cheart úirt a tam lío tháinig sé isteach sa chlé chomá agus mar a bhíonn Glunder agus go chaimdaile bíon an dólás agus an brise crí. Ja, aní dhéanaar na bears, bhrachas hénig an imríidir nótála. Dhéon siad anna achar den naingan an son in óbheith, agus bhíidir bhrachas goróidir an óachtar timp lára a ghirrta gur tréimh sí fada, agus nuair a ha farragat na tosathe gaimsú séchín diag de scórna. You know, ha sundach reit ar fad, agus bhrafá ha me fiochan síos ar Stephen Sherlock an son hís, crí briste. Ach chun sé faointe dhéagach aimsú in éon chluthe canis club na mún déantaige siúd doch reit ar fadhuaig agus chiimead sé na bear sa chléir lí ach Tom Sullivan bheith fá chósáasta de Tom gandót ní raibh sé ábalta tagáil de chéirí an son na clé canis na hhéireann le gortú ach beidir gur dionn sé sin maithas den naingan ar lí go raibh sé fiseáilt ach Níor scóráile dáin na bears den gúig nóid dearnach sa chléasan.
Loishe, bhín carta go hí róci máadach, hí a déirigh cosint is tólam go raibh focail ag Ian Maguire lotha dúirt sé lads cumán caimí trochan cín nó bear for rin agus bhín carta aige mar sin a hála berchara hí a macht níos fearr nó a bhí a trochan cín a cruthú decrochtaí de chúla an dagan nuair a sín tú siar tá tú tuairteist an rasúra únsaí agus péníos mála a dhéanamh agus sin mar a hála an éire. Agus inis bailibúd an bhéna sa chluithe leis. Yeah. Tá tú ciúna go leis méid sin. Well, tá chuirn le bronna an dat agus well an captain Paul Ganey a drapan na game in a tasin na enrama tá na himróí eile agus an nach lenta I daunt agus a bhochar I chéile. Well, nis mar sin Marco Connor a gnach an Australia a Derterling bhfuil éon clí féin spéir gur féidir a churna lí winter Geelong gur fiúla I lige baile. Cheartaf nach go bailin is a bhríon na stóla. Jos an aimsir, seo chótsa de híle bhochail. Se tá lecht na himre AIB Stephen Sherlock Tavling. Stephen, it's a poor reward for a phenomenal day's work by yourself and the Bars. You must be just devastated in the way that finished for you. To be honest, numb, like, it's the way probably the world is at the moment. Like, it's so we left everything out there, and probably to lose the way it happened, like, so bringing the free forward 50. I don't know, I just devastated, absolutely devastated. Yeah, I mean, it is the new rule, and I suppose people have been lauding the new rules, but it's an awful way to lose a final, isn't it? So just to go back in it, it was a free, they wanted to take it quick, you didn't get out of the way in time, 50 metres, game gone. Yeah, I suppose, look, to be honest, I'd have to watch it back. Like, you know, you'd be kind of in the moment there towards the end, kind of trying to hang on to the ball and win, like, and look, you know, it just didn't go our way there at the end, like, you know, but we're devastated. And I suppose it doesn't help. You were 5 up at half-time, you were 7 up with 20 minutes to go. What happened to just pull that momentum away from you, do you think? I suppose we're going to be playing against the good teams, like, you know, we were playing against the wind there as well, like, and look, we knew Dingle were going to come back into it. You have to be spot on in every play, like, and look, we're just devastated, like, there's no two ways about it. It's very hard to get to these positions, and when you get there you want to make the most of it, and we thought we were there, but look, fine margins. Fine margins. Well, 16 points for yourself, a phenomenal scoring performance, and I'm sure in time you'll reflect on that. Stephen Sherlock, Leach na Himmerha, agus Pat O'Sullivan and Shaw Harkian AIB, leis an gradam of runner, Stephen. Thank you very much for coming on. Well, we should definitely get a fucking look at the chéile, ach, near Venus, ach, Gorvey, Leach na Himmerha, Nuv, ach, Maradou, ta, Cornley, Brunna, Howell, agus ta, Taigo, Morachoonson, Cahill, and Hall in the Moon, a kind. Cúpla focail cuma na riala nua, like I already said, I móthórim tá siad ag obair go hanamha fad agus tá an cléthe feabhsatha go mór dá bhar. A few thank yous to our generous sponsors AIB, who sponsor all our club championships. They've been a great sponsor over many years, and their continued support is very much appreciated. To our referee Chris Maguire and his team of officials for officiating. Refereeing is a very important part of our game, and in Munster we have a referees academy, and to Chris Maguire again, thank you so much for officiating today. To the Semple Stadium Committee and the chairman Joe Ryan, all the ground staff here for having the place in such immaculate condition, and it's great in the middle of December to have facilities like that available to us as a provincial council to play our games. And finally, to all the supporters, to the patrons, and to all the staff and voluntary stewards of Corlin the Moon, thank you for all you do in making the GA what it is. Harkion Cuman Lucas Gale agus Corlin the Moon freshen Bovalum Buikas lesh or Buikas le a Gwal le TG Cahar. As an Sar Cludica a Hugan Sheed Dargly here and Telefish. Muila Buikas to Nahan Lishi Fod, a yen an Anirich in Obra agus a Corcun Keen. Na glithe Gaelacha agus an Cortúil Gaelach. Mar sin de carda is mór an nóir dumsa mar caithear le Corlin the Moon. An Cordan a bhrunna fellador fiúntuk ó danganí cúis Paul Ganey. Corn Michael O'Connor agus í ordanis den géadúir ha cheann chuman ranganí chúis
again a gapta an outach Paul Gainey. Agus ar muochas é taiga mar chu as na focail yasa. Look, if we go, agus muintir dagan I cúis. Is mór an ór dom an cornsa a ghlacha ar son cuman lú clascail dagan I cúis. Bhí mór seas bhar an barc ábhlíon ó hin críomhriste. Bhí an bóthar ar náis crúig chasta agus cúig si go dtíon oran. Ach mar deirtar bíon ra or a siúd a óbríon go dtíon. Agus tá an gas go déantagan. Má bhhéchas an réitóir nómh agus sa bhirn. Nuaidh an sá is stad Semple agus cóirla na mún. Le loch St. Finbarrs bhí cléthe dochreite dachar again in nómh. Is for an láidir sibh. Tá chéit go go blion de staragah. Bhúg sibh ceandaí só hana as léon dáach go méid sibh ar náis a ríis. Míle bhhéchas. In nómh Táimí seasamh seo de thorascata daoine agus tám fíor mhórála chasú ar fad. Ag tosnú leis na daoine ar fad san cúra ar an gúlaireann a dhéanaan na rudaí nach bhfuil feicálaach. Siad son Donncha Siúcrú agus Lí Mógar an Físeán, Dr. Conor Braston, Katie Condon our physio, Claire Thornton, Chicoli, John Diney O'Connor, sports nutritionist, Gavin Corn, Mark Evans, agus Shane O'Rourke, S&C, Narone Ori, agus Train Ollie, Tommy Griffin, Jim Garvey, Aidan O'Shea, James Weldon, Johnny B. Brosnan, Tom Barrett, agus Liam O'Connor, Míle buíochas lads. Our logistics vi Jack Sullivan, Sean O'Sullivan, Slep Brick, Margie Lynch, agus Morris Connie, ag olafú gachrú dún. Rinne si go léir núgas agus bhad níos móna sin, so míle buíochas. Buíochas speisialta leis an bhar seo. Bhí húiseal agus híoseal thar na blianta, ach lean tú leis an cuasa. Sé sin ar manistóir, Pádraig Cochran. Thora míle maith go fá. Lost ar úl baiad an glob. Tá míad lá an de brod, tar éis an éag seo a bhaint amach. Mars gannách ar muochas ó crí, linn ar nuair a háirí go léir. Le Southwest Engineering á príomh ar thór, le cúpla billion nús. Dingle linen. Agus nó hibrí dónacha sa club. Sibse ar Lochlanta, ar Dishmahori, ar Glón, agus ar Bartnéry. Leishin, tá Cornella, ag tak siar, drohadí vorán. Big nullig speisialta again, agus big lá an drolín den céit scothag in amína. Daine cúisabú! Diarig beg annach a daine na fel sim da leite cos a chaid it síalar an angen da láin zolín im líana beg ceiliúra go búndún dearag na híe an ochtacha. Se tá an banistóir Pádraig Ó Corcoráin ling a Pádraig drama. Siar go herbal instant gléthe se cai go tú chosásta có mórálachas na lad seo. Tommy Mihal, drama ceart a bhí anna go deire agus Tommy Cobro dúlas Freditor go dtí an nóma durnach an second durnach leis an kick sé ar son agus fair play de Conor an sanna go deire agus an sprucha imsú. Bhí choráidir a héin agus Dylan céá a thógach hatú sásta gur Conor dhéana ach thóg sé crógacht agus go leor eile chun é sin aimsú agus cuioine bhar go raibh an cluthe thart go buinte sin beagnach. Se gan dát agus neadar idir an bartacha níachas an córásán nach fiúháin ar an taobhlína míá neadar céhí chun é a thógan mar bhí Dylan na kicáil go maithan son sa tarna le agus buchas le dia tháinig has Conor suas agus fuin sin spruch amach. Ná an ceiste tar bheolah gach duine ná Mark O'Connor. An féidir leis fanachta gur cluthe le cheannis na hhéir nu an é seo an lá déirnach aige. Ní dóile mé a bhí híl mar bhí Geelong a raisig tréáil éit ar an céadú lá a mína nolog agus tóilm sin an rod sin an rod fé Mark is tóilm go gádó dul rais go dtí an Austrráil agus is mór an caiúnta é dúna. Yeah, agus lá é chun dul arás agus spán na mún taobh leis na bain minúir a bhuaig sé tamil bhd a bblionnta agus gan áir san Premiership le Geelong be sé go machtsásta. Just leabharling fé conas a chaisih an cluiche seart. Cúig chun deireadh ag le ham, 7 chun deireadh le fethe nómanta dul agus fós bhuaig sibh. Neadidir bhí
Cad and son lá an ort agus soilm hí duine dus na Finbarr dul an tosig gin Matthew ó Flaherty an a tackle an son agus chasamar an líród agus neadidir formar scóras an líród son ach dúna is cuiinle ar an taobhlín an son an a tackle a bhí an son agus formar muín an son a son agus just scórna mar chumar reinintfathe mú leis agus just fimar go maith ag take an deir agus beidir an beagán den taithí an son a bhí híl you know tá si taspáinte goin le rein cluichí le linn craobh chiaí agus le linn craobh na mún an sahanmh agus heisi linn. Yeah, Rostal for an gabhar nach be gan heisiún na goibh feag tamil dearing. Is tóla mé be gan heisiún in enganí chúsa nach. Bhí cinnte go méid gur mágad ó fáric agus cóhard agus le. Mágad a bhí híl. Well, bhí sé ar ósar fad mar chluithe bhí Paul Géini lóga leor an chiad scór go déon fins tarna neomta go siúd ach bhí freigra go réalta agus the Bears Stephen Sherlock on Imerton tusa thug sé sin taspántas míúltach uig sa chiada Thomas Sullivan anna bhór a seirh na caiide fuair sé puinte an na bhreán son ach an son tháinig Sherlock a réist ón Imert a bhar a bhór costa kickanna Sarah beidir an dá feinte go réaltaige ach níor éon Graim fen spéir ag an engen siúd agus bhí na Bears gomach an tosach sa glehamma agus an sonnalédig Dylan Gain in na din túr ceann doicret eile ón der bhína nachmór an son agus Stephen Sherlock ach da bheith Dylan Gainey an áiríide an Canada a hamáin an dagan chun tosach fear é seo de faoint an sonnaige ach fiúg san méid sin dianta bhí na Bears chun tosach go dtíon second díanach action dédig an chluithe Kickstarter view gáfeinte ag Conor Gainey a rág an gob chun tosach go súd digging de feinte ag Dylan Gainey náidir sédíag ag Stephen Sherlock. Agus manga mór gáire ar an tétá taobh le daimsigh an scór cinúnach sin ag deire a cruúir ó Gainey cruúir Conor bhí tú fechantar sin just lámíúilteach just den chuir síos doing ar an kicktarnach sin agus an chórá bhíidir héin agus Dylan Rivet. Can I do that spare? It's Vader. Dylan looked over. He said he wanted it, but I just said nah. It's on the left, so I had a claim to it. I suppose the way it was outside the arc, so it took a bit of pressure off it, I think. And then I suppose I would have been more nervous if it was inside the 21. I knew. Yeah, look, I just wanted to put the head down, get a good strike on it, and I knew the second I kicked it, it was that's Tom Sullivan there. So, yeah, unbelievable feeling. Probably just the best feeling I've ever had. Yeah, and you knew it was the last kick, did you? No, we didn't. We presumed it was. That's why I was trying to get up so quickly there off Tom. But yeah, luckily he blew it up straight away because we'd nothing left in the tank anyway. How did you turn it around, and I suppose how satisfying was it to turn it around in the way that you did? Dylan, I suppose, helped us a lot. I don't know what he scored in the second half, but he brought us back into it in the second half. He told me there his 2-pointer was a high ball into the square. So, but yeah, look, we actually went in at half time thinking we didn't play that bad, but the 2-pointers, like Sherlock's kicking is just, I mean, he's just unbelievable kicker. Like 16 points he kicked today. I think I've never heard of a fella kicking 16 points in a game and losing. So, I mean, he kicked one in the second half on the sideline. It was a 2-pointer. It was just, and I don't know, like we were lucky enough to tip away the few 2-pointers. The goal, Paul's goal, helped us a lot in the first half. So, yeah, we're delighted to get the win. Absolutely delighted. It was the best ever. And does it, I suppose, make it sweeter when you think back only 2 years ago and you were on the wrong side of a very tight one against Castlehaven, the one that went to penalties, and a lot of hardship and a lot of, I'd say, heartache after all that? That was the toughest, I'd say, toughest day I've ever had on the pitch, that one. So we felt that we got a second chance here. We said to ourselves during the week that these chances rarely come around. There's a good chance we might never see it again, so we'll have to take it. Yeah. You took it today. I'm happy to do so. Mahu. Okay, Garvaga Connor. Or there. All right, Mahu, Gurvila Maga da Slartling, agus Turmi da Shahrash de Edan. Edan has the Edan took me good sir douche Niaka Connor Gainey more on Pella Imli and Gahar Hedro and Dara Lyric she a loch Egedaranson. Yeah, look, Sladunta Connor Hamion Dochretige
Bhí gortú glúna carasta for bhór an téúr agus bhí sé d'éirigh tréáil agus an gortú sanna carasta ach just land sé ha sé láidir thuastair an leid sa ní thugann sé suas riamh agus chuig gá deis an son sa tarna leir stréir canar agus fós bhí an mníige rá le Dylan hamse chun ní seo thugann tú bhacha leis an gitóg agus Harris an drasnánach. Ha man na hásta da, bhí blian cruigige ar chlí chail sé amach ar stocha áit dearan na bliana le ciarí agus an gortú sanna carasta. So cas an rodí má han misnach agat leanún dort agus trochan cín rodí in canar so sásta da nómh. Yeah, cluthe epicach a bhí anna hamáis ní léon gá bhealachan é sin ará bhreatha trúdas na Bears. Fair play an dagen as é an bhain féad a leatsaáis de chúpla second a chahabh a denna chuirsíos ar an méid a bhí ann, mar is cluthe a bhí ann. Is dólam nach ravéine I dedal calúint sa tránón inniuh. Is dólam goil sé sin choraméis sin ará. Well, is tócha caintear na Bears ar dúis is tócha sa chéad le, aber víidir a raus ar fad. Víidir butan scata shelbh lá a ghort choma agus sí Stephen Sherlock aber an taspáint thug sé siú. Candan na taspáint sí is fearí agus tóchach nic mar réine fáil scórna. Sol man chlothe héin candan chlothe sárach nic mar chlothe caide sich lob riamh dearan. Achas an son an daingen. Má bíoch fáir an daingen fan na bliana. Ní hín siad riamh sa chlothe don teascaneomant, bín siad go maith tamil, san titan siad as a chéile tamil, bín rud céan an nuhacha, háinad ar neis, díirich sa nám ceart sa dara le, agus a bóiachas son na stólam, de fáil géinín an teoir I bhí sé túrdóibh, tasach mo gine sé amach ach Dylan géine agus Tam O'Sullivan go mór war bhí sé siúd a raus choma agus san gandát canar. Nis Fiechan sí a bóthir beag chéile rug in I bailbhúdáin mar siad súd go húnta choma be siad amach nas treáil go lu agus go tappaig agus dúrfá seanstáibh gan dát chuúrfa. A gan Marco Conor nílas agam. Sar a bhecha mí ar an tan líis, Paddy tastíanam ceiste chuirt. Tá gachtainna ag rá go bhfuil na rialacha nua go húntach. Ach, nuair a hagann sé go disciplín, an bhfuil an pianos an rud a hála as na Bears ag an deire gur tugad an líróid chuig méadach an tosig mar nar bhogim róir amachchas a meach agus gur chaile ar an cluthe dábhar a bhfuil sé omrcach. Tá sé dín áráid ach níl sé feic gom an darúach chun bheith forálta cín an réitóir bhí cúpla cíine le sa clé chomat, bhí sé tréis an líróid a boga chun cín, so tá sig na himróí tá sé tréis na rialacha nua immert le blina nua, so tá sé dechar, tá sé fiordín mar bhíon sellh an Bears ar cúpla óran sin le nómédí chundul ach fairplay den dagen chuisi in ró ar an taobhlín an seo an líróid agus canar géine scódan sco meácheart de Bears an seo. Yeah, me Cartas na Bears after Farsha Tavla man a host to Dylan. Congratulations. Just put that into words. I mean, you've had absolutely everything this year, winning the All Ireland with Kerry, but today was special too. Today was very special. I think probably tops the year. You could see all the faces. Everyone from Dingle, I'd say there's no one left in town. It just you could see the relief and the joy of everyone. There's just a massive day for Dingle. You had a couple of 2-pointers there, which were huge scores in that second half because the game was gone from you, or going at least from you, wasn't it? The game was going. It was very touch and go there. I think it was. I'd say I don't know how many 8 points was it down. Seven down, I think, at one stage, yeah. And I don't know how we crawled back, but thankfully we did. And just the last kick of the game, just our luck, I suppose. A word from Mark O'Connor, who may not be with you now in the new year when you take on Ballyboden. It's looking unlikely. He made a big difference to you, didn't he, this year coming in? He did. Mark's unbelievable. He's a professional athlete for a reason. He's just a class addition to our side, I suppose. Just his presence even in the middle of the field, and he just controls games, and he's just unbelievable. Yeah, like outside of the football, just talk a little bit about what he brought to the setup, because I'm sure he transformed that midfield area, people have been saying, and in terms of, say, the authority that you said that he showed in the dressing room, and also his positional sense. I was just so taken with that. Yeah, he's such a leader on the field. I think everyone just relaxes when he's in the ball because he's such a good runner with the ball, and like he's well able to kick as well. He scored an unreal point there in the first half, and I think he's just a pure leader on the pitch and off the pitch. Final one. You're going to have to regroup now. There'll be a great bit of crack, I'm sure, over the next few days, if not weeks. But you'll have to refocus again now. Ballyboden, so impressive last night against Athy. Yeah, I think we'll probably have a good day or two, and then it's probably back to the drawing board. We'll probably have a quiet Christmas.
officially. Yeah, and I think, I don't know when the next game is in 4th New Year. of January, So we'll focus on that then. All right, go wrong to Alright, Cohard agus let, all right. So, Comortas Lar mar sin fós le tachtan sa GAA Bioinniuv. She'd learn the Shachtan Shona O'Shea le Mark O'Shea. Old Parish le Kieran Murphy. A season of Sundays fehe fehe cuig le Sports File. August, where heroes are made le John Scally. Nish le bheithstig le seans ceann den ceithre leir sin a bhuachant, den scanáil a gód cuaratóir in Scáilán, an son chuiristeach chuid sunraí agus anam an leir gur bhaile buachant. Se agus na búitóirí fógrófarí dar a glár a taftan se chuing agus be ceithre leir eile a going díomh in san glár dé saharing se chuing nar a bheith de tachuid. Mar se bheith dé saharing a going be mi de barcan crogi de léhí canis na mans na clubbanna idir bhana celtra chuin agus knop bríide. Seinseir be Kilchóirín clúan bearn na champíní a gimmert an aig ne bharnat an muine glasatá sa ciad don géad lá agus be mi de rais níos déanaíonn san de cluthe canis pella chuig go alla an bho as muoinechan in ag Kilchua as chundé an dúin é sin na tachta go detri se sé. Sinné deire denta going a bhí drama ag an tús agus bhí drama ag an deire agus deire hir hála sí daganní chúis choratha chuig go mónan sa fel tres límid lo siúd míar na bars beag leile go siúd cíbí de sibhríist an deire seachtain na se chuig.